E aí, gurizada, beleza? Muito bem-vindos a mais uma live streaming hoje para dar cobertura ao Summer Game Fest, cara. Estamos acompanhando direto do canal da The Game Awards. Tá certo? Deixa eu ver aqui, tudo certinho, tudo rolando de boas. Não sei o que esperar, velho. Na realidade, fui pego de surpresa hoje. O brother Henrique, que está no chat com a gente, me recomendou: mano, você vai cobrir o evento e tal. Eu, bagulho top. E na moral, tem uns negocinhos aqui. Eu fiquei curioso, sinceramente. Eu quero ver o que vai se dar. Quero ver o que teremos. Novidade. Enquanto isso, eu vou conferir meus e-mails. Ao vivaço, gurizada. Eu tenho... Deixa eu ver se tem algum jogo novo. Olha, Blackwood Gates of Oblivion disponível. Deixa eu voltar aqui, gurizada, pro chat. Deixa eu voltar pro chat. Voltamos aqui, tá? Então salve pro Henrique e pro Nick que tá com a gente já aí no chat, gurizada. Esse Nick é uma viagem, mas eu entendo, cara. Eu entendo, cara. Espero que o evento seja ruim. Por quê? Porque minha carteira não aguenta mais gastar. O Nick tem razão. Eu vou até destacar aqui. Vale a pena o destaque pra essa mensagem, cara. Sinceramente. Eu tenho que baixar um aplicativo, mano, que ele bota... Tipo, eu posso destacar mensagens na live. Seria interessante botar essas mensagens aparecendo na live. Deixa eu start deixa eu ver aqui, mano. 11. Acho que é às 3 horas mesmo, a gente. Às 3 horas. Horário de Brasília. Então a gente tem uns 30 minutos aí, gurizada, moscando, né? Tem muito que eu possa fazer. Só esperar. Na realidade, eu vou ver uma coisa aqui. Quero ver uma coisa aqui no mobile. Salve, Henrique, tamo junto. Ok. Gurizada, aproveitem. Control é o novo jogo gratuito da Epic Games Store. Cara, eu vou resgatar aqui agora. Na moral, vale muito a pena. Até pra quem não tem PC, mano. Pra que um dia, se tiver PC, é tudo grátis, velho. Tudo grátis, porque Epic Games Store é a melhor. Na moral. Deixa eu pegar aqui já. Caraca, Control. Cara, Genshin Impact e Control. Não sei se isso aqui é um pacote com alguns extras, mas Genshin Impact também está gratuito. Até dia 17 de junho, ambos os games. Depois disso a gente volta a ter os rotineiros, né? Gratuitos. Aí a gente vai ter Hell is Other Demons e Overcooked 2, cara. São bem legais, vale muito a pena. Até ver se consigo fazer uma imagem aqui para mostrar para vocês os jogos que estão de graça. Tudo aqui ao vivo, gurizada, na correria. Deixa eu ver aqui. A gente tem, cadê aqui? Eu tô com o mapa do Fortnite aqui que já excluí, já não existe mais.
Tá aí, gurizada, os jogos gratuitos da Epic Games Store. Aproveitem, façam download lá. Peguem os games. Eu vou estar pegando aqui o meu Control neste momento. De R$ 113,99 por gratuito. Muito bom. Eu vou obter aqui o jogo pra mim aqui rapidinho. Tava aproveitando vendo umas notícias aqui. Ok. Tá aí, gurizada, os jogos. Overcooked, cara. Overcooked é maneiro. É maneiro. A gente tem no console, não tem? Se eu não me engano, a gente tem o primeiro. É muito divertido. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uma galera... Eu tava vendo aqui o chat agora lá na Game Awards, né? No Summer Game Fest. E tem gente apostando em Elden Ring. Eu duvido muito Elden Ring aparecer. Tá muito em Early Access, cara, pra acontecer neste momento. Eu acho extremamente difícil, de verdade. Genshin Impact, eu acho que é porque ele é novidade. Vou adicionar aqui no meu carrinho, comprar ele. Na Epic, ele é de graça, ele é free to play. Eu acho que agora ele saiu na Epic, eu acho que é por isso que ele tá em destaque ali. Vou pegar, cara, Genshin Impact é incrível. No PlayStation 5, então, meu Deus do céu. Tá certo? E a gente tem esses outros dois games, né, pra... semana que vem, mais ou menos. Isso, a partir da quinta-feira da semana que vem a gente tem Hell's Other Demons e Overcooked 2. Tá, gurizada? Agora isso aí vai sair da nossa tela pra gente voltar para o Summer Game Fest, que está em load, né? Pega, Henrique, o joguinho vale a pena. Deixa eu ver aqui. Elden Ring muito longe pra sair. Então, o que a gente viu, o que eu vi, né, mano, de imagem, de vazamento, até mesmo no Reddit, é muito acesso antecipado, assim, bem de longe. É um produto passivo, acho que de gameplay de público. Os caras, eles levam muito tempo pra desenvolver o jogo, né? Então, difícil. A menos que eles tenham todo mundo lá que desenvolve o jogo, porque eles têm vários, né, equipes. Então, uma que fez Dark Souls 1, a outra fez Dark Souls 2, a do 1 fez depois o 3. A menos que eles juntem todo mundo pra fazer o jogo. Aí até eu entenderia como... Aí tem que ver. Deixa eu ver aqui, eu voltei nos comentários. Tô ansioso pra ver a parte da Xbox. Tem um jogo que parece The Witcher, mas um pouquinho diferente, e a protagonista é uma mulher. Queria ver mais sobre. Você encontrar também que
O que foi anunciado foi só uma logotipo do game, mano. Não, o Nick até tinha mais, tinha um VT, entendeu? Tipo um deus, uma parada assim, uns negócios, sabe? E aí tem o logotipo. Mas é uma coisa totalmente conceitual lá, né, cara? Ô Henrique, se tu conseguir dissertar mais sobre esse jogo, cara, eu empolguei também. Agora também eu fico. Agora eu parei de pensar, né? Eu empolguei, mas eu tenho um Xbox One. E é muito difícil os próximos jogos de Xbox saírem pro One. Eu ainda espero que eles não avacalhem e lancem o Halo Infinite pro Xbox One. Temos alguns minutos ainda pela frente, rapaziada. Mas a musiquinha é boa. Deixa eu ver aqui meu celular. Teaser, 15 segundos, uma live que eu não me engano. Da Xbox Brasil que fez, eu acho que é. Pô, maneiro, cara, eu não vi nada a respeito. Jogo protagonista feminino que eu vi foi o State of Decay 3, né? Que era uma protagonista gritando e metendo as flechas nos animais zumbi.
Mas, pô, isso aí provavelmente é que vai aparecer no domingo, cara. Na E3 da Microsoft. Microsoft tá empolgada, né? O grupo Xbox tá empolgado com o domingo. Querem mostrar muita coisa. Eu espero que não venha nenhum projeto mirabolante que vai ser cancelado no meio do rolê. Gurizada, faltam mais 10 minutos, cara. Eu vou pegar uma água ali, beleza? Assistam aí, qualquer coisa vocês ligam pra mim se aparecer alguma coisa antes da hora. Vamos, gurizada, 7 minutos e 44 segundos. Demora do carambolas, cara. Que demora da carambolas.
Summer Game Fest. Essa música é mó boa. Pô, mosquito filho da mãe, cara. Ô louco, o bicho vai aqui me incomodar aqui, me deu uma voadeira no nariz. Oxi. 5 minutos, gurizada, 5 minutos. Nem sei o que esperar, sinceramente. Eu tô aqui, tipo, moscando, vendo umas notícias. Ó, gurizada, notícia. Tá, notícia nova, mas meio velha. Ghostwire Tokyo terá suporte a Ray Tracing do PlayStation 5. Não é novidade, né, mano? Vai mesmo da desenvolvedora do game usufruir de, sei lá, uns 80% da capacidade do console para conseguir um Ray Tracing. E aí uns 90% para conseguir isso com alta taxa de FPS, como a gente vê. Por exemplo, em Homem-Aranha. E vou falar pra vocês que Homem-Aranha nem usa tanto do console. Tá ligado? Teste de jogo técnico do Battlefield 2042. Tá... Lembrando, gurizada, Battlefield 2042 terá gameplay e revelação dia 13, tá? No domingo, durante a conferência da Xbox, né? Da Microsoft. Tá, mais notícias sobre games. Vamos esperar então. Agora eu vou catar um jogo free to play aqui, mobile, pra jogar enquanto isso. Deixa eu ver. Esse que eu quero adquirir. Tem algum jogo, gurizada, que preste pra mobile, gratuito, que não seja muito pesado. Vou procurar aqui por plataforma. Nossa, pesadão, hein? Fala, Nico! Nico Wayne. Fala, meu amigo. Apple Night. O que é isso aqui? 46 mega. Parece pequenininho.
Não, de curia eu tô falando um jogo de R$1, Nick, na Google Play. Tem um joguinho, Contra-Jour, é um jogo de puzzle, é um jogo que eu acho muito legal. É um jogo que uma hora eu vou pegar um realzinho ali e vou... Na real, eu tenho que ver se eu não tenho esse dinheiro no meu... Não, beleza, no... Como é que é o nome? É o Rewards, cara. Eu acho que eu tenho a grana no Rewards, aí eu vou pegar o Rewards, só que não dá pra usar em outro lugar, a não ser no Google, né? No YouTube e tal. Aí, ao invés de eu me mandar uma donation, porque o Google Rewards eu tenho na minha conta antiga do YouTube, aí eu vou... Hollow Knight, Nick, a gente tem no console, com platina. Jogue, cara, vale a pena, cara, é bem legal. É bem complexo, eu acho que é um jogo, é um jogo bom pra tu... Ou se tu tiver um console portátil, tipo um Switch, ou um console mesmo grandão. Tu senta o bumbumzinho na sala com o teu Switch na mão, ou com o teu PlayStation 4, 5, ou com o teu Vita. E joga, cara, mas tem que jogar sossegado porque o bagulho é longo. Vou jogar um joguinho aqui de guerreiro, enquanto isso. O cara com a espadinha, mó da hora. Eu tinha que fazer mais gameplay mobile. Se eu tivesse possibilidade de transmitir a tela até transmitir no jogo. Ei, mano, 45 segundos. Hybrid Animals. Vou baixar. Apple Night é o jogo que eu baixei aqui. Deixa eu usar o remoto do PlayStation que eu não uso isso aqui. Valeu, Nick. Tamo junto, cara. Vou usar esse superchat aí pra... Stardew Valley é mais barato. Sério? Mais barato que o real? Vou olhar aqui. Vou procurar. Ah, mais barato que o Hollow Knight. Hollow Knight é insano, cara. Dark Souls em 2D. Stardew Valley é diferente, não? Valeu, Nico. Bom, gurizada, começou. The following program may contain content that some viewers find offensive. Então, o programa a seguir possui conteúdo que alguns espectadores podem considerar ofensivo. Qualquer coisa, desliga a TV e vá dormir. Olha o Geoff aí, cara. I told you we'd start right on time. Hello, everyone around the world, and welcome to de Summer atraso Game só, Fest cara. Kickoff Live, presented by Prime Gaming. I'm Geoff Keighley, and buckle up, because we've got a big show for you, filled with new game announcements, world premieres, updates on the games you play every day, some surprises, and special guests, including Jeff Goldblum, Giancarlo Esposito, and performances by Weezer, Japanese vai estar no Breakfast, bagulho. Por que and the por causa Sonic the do Hedgehog Far Cry. Symphony Orchestra. Yes, that's Agora really o cara a thing. do Now, Jurassic like a Park, eu não great entendi video porque vai game, estar there may aí. be some twists along the way today, and just wait until you see what we have planned for the end game. That is all I'm allowed to tell you right now. This is just the start of a big Summer Game Fest weekend of news and updates for fans, including live-streamed events from publishers like Xbox and Bethesda, Square Enix, Ubisoft, and more. You can head right now to summergamefest.com to track all the events, and believe me, there is a lot of great stuff coming your way. But today, we kick things off with a big 90-minute Summer Game Fest tem dentro dele tem processador da Intel. Vai dizer que aquela caixa não parece? Se eu tivesse aqui na caixinha, eu mostrava pra vocês. Nintendo Switch, PC, PlayStation, or Xbox. The biggest games in the world will be here, and some of the smallest ones too, made by emerging voices and developers from around the world who represent what's next. Thank you so much for tuning in and kicking off Video Game Summer. Well, let's begin with a brand new game announcement. You're about to see the world premiere of the next great adventure from Gearbox and 2K. Da Gearbox, próxima aventura da Gearbox com a 2K. What the hell? Fate. It soars on the wind. It rises from the grave. Caraca! It stalks the ocean floor. É dos caras do You cannot hide from fate, Godfall, Borderlands. but you can make your own.
Meu amigo. O cara com fuzil lutando contra um... Starring in December. Wanda Sykes. What the... O que o December tá fazendo em jogo de videogame? O December é o Jacob Peralta, não é? What the fuck? 2K presents a Gearbox Ultra game. Wonderlands. Caraca, mano. Roll for initiative, suckers! Tiny Tina's Wonderlands. Meu Deus. Caraca. Não, Borderlands. Tchau, Borderlands. Tiny Tina's Wonderlands is official, and joining us now is Tiny Tina herself, Ashley Bursch. Hey, Ash, how you doing? What's up, baby? How you doing? Great to have you here. So I think the big question everyone's going to have is, what is Wonderlands? What can you tell us about it? It's a great question. Yes. It's a high fantasy take on a looter shooter, as you saw, and if you're a fan of Borderlands, you'll probably recognize some fantasy elements inspired by Assault on Dragon Keep, which was the Borderlands 2 DLC that was beloved by the devs, and so this kind of inspired Wonderlands. Now, I think the elephant in the room is this a Borderlands game? Is it not? How does it relate? So it actually isn't. It's its own standalone game, and people that love Borderlands are gonna find lots of elements to love about Wonderlands, but it's its own thing. Tiny Tina's got her own thing going on now, so it's got its own mechanics. There's spell casting. You can customize your character this time, which is super exciting. And yeah, so if you love fazer o Borderlands, personagem you're da gonna find hora, stuff mano. to Vai love ser in mais this. RPG que And if you've Borderlands. never Borderlands played a a gente Borderlands tem game, this is a great place to start. os personagens já Okay, well, criados, Tiny né? Tina gets her own game, pode which is pintar só fantastic. isso. What is her role? Why does she get her own game? So she is your bunker master. She is kind of guiding the narrative and changing it on a dime legal. if she wants. And she's just taking your cast of characters, which is an amazing cast, through this wacky world, and she's taking you on an adventure to defeat the Dragon Lord. And, Who is that? I don't know. You'll have to play. and I wonder who plays the Dragon Lord, because you've got quite the voice cast, including do. you in this, which is Oh. awesome. So feels Thank you. like such a big experience. So this was a bit of a tease, announcing it's out there. When will we find out more about this game? Hopefully this summer, and you can find out a lot more at playwonderlands.com if you'd like. Okay. But yeah, just stay tuned for updates. All right, coming early Saudade, 2022. Nick, pior. So look forward to next year. Ash, thank you so much for joining Cara, us tô in empolgado person. agora. Tem que Thanks for saber having se me. vai ser primeira pessoa ou terceira pessoa. Seria interessante terceira pessoa, cara. Borderlands terceira Now it pessoa ia is ser da time hora. for another brand new game announcement. This one you Wonderlands. probably are not expecting. A classic 90s franchise is coming back to life as a grid-based tactical strategy title for Steam on PC. This is an insanely fun trailer. Um jogo dos I anos hope you'll 90 enjoy. voltando. E só pra PC e pra Steam, cara, não é. Eu pensei no Alex Kidd. Final Fight. Ah não, Metal Slug. Em 3D? Cara, estratégico, cara. Nossa, que insano. Metal Slug de turno. Interessante, cara. Na moral, interessante. Eu vou dar um jeito de... Nossa, eu vou dar um jeito de testar, cara. Nossa, pra que tanto peito, velho? Deixa eu ver. Para de spamar. Emotes. Mas ele não... Ele botou emote? Eu não vi, cara. O Nightbot é tão rápido. Ah, as ideias do cara mandou 4 emotes. É, eu acho que a tolerância é 2 ou 3. Nightbot é bom, é. Olha o tanque nazi.
Metal Slug Tactics Super Vehicle 001. Legal, cara, legal. Vou dar um jeito de trazer aí pro canal uma Okay, we have jogadinha dele. another big announcement for you from a surprise guest, but it's well past 3 a.m. their time, so don't worry, we chatted earlier, and I'm very excited to share this with you right now. Hello, mystery guest. What? Hello. What? Kojimito! Mr. Kojima, it is so good to see you. Thank you for joining us from Tokyo. First of all, I just want to ask, how are you doing? How are you feeling? How are things right now over there in Japan? derretendo. 東京ではですね、また非常事態宣言っていうのが出てて、ちょっとコロナの、患者数が増えつつあると。で、ワクチンをそろそろ打ち出そうとしてる、そういう感じですね。Well, we certainly hope that you're going to get your vaccine soon. Let me ask you, as a creator, how has this past year impacted you? 今までのものづくりっていうのは、今自分がいる世界を見て、で地続きで5年後10年後20年後どうなるかっていうのを考えながらそこにエンターテインメントを加えていって、作ってたのが結構その10年後20年後に当たってたりっていうのがあったんですけど今回の DS に関してはもう発売直後になったので、ちょっとかなりものの考え方が変わったというか、 Cara, o Kojima tá com óculos de ponte, cara, com a pontezinha acima da 考えました。今後のものづくり、やっぱり faixa dos エン olhos, ターテイ cara. メントである以上、楽しんでもらって、そのプレイヤーのためになるものを作りたいっていうんですけど、こんなにも早く時代が追いついてくるとちょっとなんていうんでしょうね、フィクションじゃなくなってしまうので、なんで今回のコロナの中で、この先をどう作るかっていうのはいろいろ考えましたね。他のクリエイターも多分大きく考えていると思います。911の時と同じような感じだと思いますね。これからエンタメをどういうふうに切り取っていくかっていうのはやっぱり大きな課題ではありますね。Well, I know we are all very curious about what the next era of Hideo Kojima entertainment is going to be. I don't know how much you can say, but can you give us any sense of kind of where your mind's at right now, what you're thinking about, some of the themes or the ideas? これ言えないですけど、今までのような、一歩一歩進むものじゃないんですよね。やっぱりその911の時もそうですけど、このコロナでガラリとあらゆるものが変わっていく、ものすごいスピードで変わっていくんで、そこでエンターテインメントが遅れを取ってしまうとダメなんで、それをどうするかというその予測ですね。Eu também não tava ligado que ele usava o com a ponte alta, o そういう óculos ゲームであればredondinho, eu sei que ele usa 関係 muito. ないんでしょうけど、やっぱり社会性の基盤を持ったエンターテインメントっていうのを作りたいですし、皆さんに起こりつつあることをエンターテインメントの中でちょっと紹介したいっていうのもあるので、今後世の中がどちらの方向に向かっていくかっていうのが今まで以上にすごく急激に変わっていっているので、そこを間違えないように作るというか、そこはすごく神経質になってます今。All right, fair enough. I tried. Well, Mr. Kojima, honestly, I really do appreciate you making the time to stop by and just say hello to everyone. We miss you, and we can't wait to see what you're working on next. So, thank you. Jeff, one more thing. Oh, cara, Death Stranding no PlayStation 5! Isso eu não me lembro. Não, me diz que é a continuação, brother.
Kojimito tá na Sony, rapaz. Claro que não exclui, ele tá em projetos com outras pessoas, ele é muito cotado. Eu ia tentar roubar ele da Sony. Ai, uma caixa. Meu Deus, uma caixa, cara. Mano. Tá... Você está de brincadeira comigo. Norman Reedus dentro da caixa. Talvez funcione. Vai saber. O Snake usa, cara. Por que você não pode usar? olha toda a treta. Olha a atmosfera que o cara criou pro louco entrar numa caixa, mano. É, não vai dar certo. Cara, aí vai botar por cima, né? Não, vou botar no lugar. Ai, cara. Death Stranding. Director's Cut! Caraca, mano! Death Stranding Director's Cut, cara! Nossa! Mano, que da hora! PlayStation 5, cara, for the win. Cadê aqui? There you have it. Death Stranding Director's Cut. Caraca. Finally confirmed. I hope I make it into the Director's Cut. I'm told the full reveal is just weeks away. Stay tuned. All right, next. It's my honor to welcome to Summer Game Fest a legendary actor who dedicated a whole episode of his Disney Plus show to exploring the world of gaming and has been in games like Call of Duty Black Ops 3. And we're thrilled to have him here at Summer Game Fest. Jeff Goldblum, how are you, my friend? Thank you so much, Joffrey or Geoff or sorry, I think it's Jeffrey. Hey, maybe it's Jeff. Hi, Jeff. Thank you so much, sincerely, for having me here. I'm thrilled to be here. Jeff. Hey, I was watching your show, and I was wondering if there might be some video game world premieres, as you say. And sure enough, yeah, there is. There is. Yes, we do like our world premieres around here. Any chance you brought one with you today? Well, it's funny you should say that. Yes, you could say, yes, I do. If you don't mind, I've got something here. I'm going to read it on this. There's a little bit of a teleprompter that they're putting up here. So I'm going to read something because I don't want to get it wrong. I'm very meticulous about this. So here's a dramatic reading of this game announcement. Ready? I'm going to make the game announcement right now. Hello. I'm here to welcome you to a very different world. It's going to elevate you to new heights. It's going to submerge you to new depths. Maybe even challenge you to control chaos. Actually, it's going to certainly challenge you to control chaos. It's a world so-called evolved. Evolve? Take a look at the, you guessed it, world premiere. O Jeff Goldblum é muito bom, cara. É o novo Evolve? Ark, não é Ark? Ou sei lá. We ignored all the warnings. É outro Jurassic? Caminhonete, dinossauro? We abused our power. Eu queria um Jurassic de mundo aberto que pudesse andar com carinha tipo um GTA, tá ligado? We played with genetics like it was a toy. É, o Jeff Goldblum pra estar ali tinha que ser Jurassic alguma coisa. Careful. And now, here we are. A música. This is a very different world. Jurassic World Evolution 2. Cara, que legal. Que da hora. Ah, o Mosasauro.
Ô, louco, vem esse ano já, rapaz! Caraca! Legal, PlayStation 5, PlayStation 4, Xboxes e Xbox Series e Xbox One. New album Jubilee is out now, and her Wow, book Crying in H-Mart is a New York Times bestseller. Here now to perform Glider from the upcoming open world game Sable by Raw, Fury, and Shedworks, it's Japanese Breakfast. Novo jogo da Raw Fury, de mundo aberto. Showzinho. Showzinho. Come into me, show us the way. I'm caught between the wind and Que jogo é esse? Solaresh? a door between two worlds, a sight to see. It feels like everything is moving around. Cara, que gráfico da hora, velho. Feels like it is moving in time. Caraca, agora que eu vi que a mina tem umas tatuagens zona ali, mano. Caraca, tá mais massa que o meu soldado no coisa. Tá mais louca que o meu soldado no Ghost Recon. Ah, invejei essa tatuagem. É Solaresh isso aí? Eu acho que é, mano. Esse aí é o que o Enzo tava tipo, caraca, mano. Eu acho que é ele. Pelo gráfico. Cara, que legal, cara. Caraca, eu quero esse jogo, mano. Que da hora. Qual será a plataforma desse joguinho? Cara, eu gostei do cenário, cara. Um ambiente bem legal, velho, pra apresentação. Sable! So beautiful. Foi muito burro, Thank o you, cara tinha Michelle. dito o nome do bagulho. Sable will be released on September 23rd this year. That's some news for you. And to learn more about this amazing game, watch the Tribeca Games Showcase. That is tomorrow, where Sable was named an official selection of the legendary festival. Now, today is just the start of Summer Game Fest. Day of the Devs with IM8-Bit and Double Fine will immediately follow the live show today. And there are more events coming all weekend and all month, including the Xbox and Bethesda Games Showcase on Sunday. It's going to be a good one. Right now, though, we're thrilled to announce the upcoming Western release of a spectacular 3D, massively multiplayer online role-playing game. Welcome to the world of Lost Ark from Smilegate RPG and Amazon Games. A Amazon agora tá chutando balde, né? Aquele New World, agora esse aí, Lost Ark. Ixi, Maria, hein? Ai, de cima. Ah, vai parecer bala. Lost Ark is now but a myth. Caraca, Amazon Game. Jogos da Amazônia. Smilegate RPG. But now our world has been torn once again. Ô, louco. The demons have returned. With roaring destruction. Cara, esses bosses de Dark Souls, mano. Waking nightmares.
Tá me lembrando coisa, cara. Diablo. Bem legal. Olha um behemoth. Olha que legal, cara. Rise up. Quando você ia coberta, ô Jesus. Você decolou o Diablo. E... como é que é o nome daquele jogo gratuito? É o da... é com D. Putz, eu não lembro o nome agora. Pô, mano, esqueci o nome de caça-monstro que é com D, cara. É o... nossa, cara, não vou lembrar, tá me dando até dor de cabeça pra tentar lembrar. Sometimes when you play a game, there's that one thing in your inventory which turned out to be far more useful than you first realized. That's kind of like Prime Gaming. If you're an Amazon Prime member, and most of you probably are, you get a ton of gaming goodies every month. This month, you can download Battlefield 4 and Batman the Telltale series completely free for PC, and there are special in-game benefits and perks in GTA Online, Valorant, Apex Legends, and more that you can unlock. It's awesome value, and honestly, this kickoff show would not have been possible without the Prime Gaming folks believing in my vision for a new way to bring you the news this summer. So, head over to gaming.amazon.com to check out all the perks and free games, which change every month, but you get to keep them forever. Prime Gaming, new content. Apex, new perks. Destiny, mano, Valorant a gente tinha que voltar a jogar, né, véi? Smith, Battlefield 4, New Fonda, Lost in Harmony, BFF or Die, First Kiss, Batman the Telltale Game. Isso, nossa, muito jogo. É bom assinar Prime, cara. Tem filme, música, jogo. Okay, right now I'm honored to be joined by Johanna Ferris, the new GM of Call of Duty. Johanna, it's so great to have you with us here on Kickoff Live. Everyone is so excited about what Call of Duty's been doing with all these seasons, and I know looks like Call next week, June 17th, Season 4. Yes, we're super excited. We're super honored to be here, so thank you first and foremost to that. It's just such an amazing time for Call of Duty. We're experiencing such transformational growth and dynamism across the entire brand, you know, from premium title releases to everything we'll talk about today, with Warzone, with mobile, with esports. So it's just super incredible, all the work, and shout out to everybody in the Call of Duty family who makes it happen every day. Yeah, no, you've been, I mean, I know Season 3, it was like, you know, Rambo, Die Hard now. Who knows what's in store for Season 4, but you guys, you know, continually update the game now with new stuff. Season 4 is coming next week. What can you, this is first info on it, so what can you tell the fans watching around the world? Yeah, we're stoked. It's jam-packed with new content across Cold War and Warzone. You know, you've got new weapons, we've got new maps, we've got badass new operators. I'm super excited about the hijacked gulag. We've got expanded zombies content for everybody who loves that part of, you know, the gameplay experience. So we're thrilled, and I'm excited to bring it forward a little bit here today. I know, we've got the first look world premiere trailer of Season 4, so let's take a look at that now. Não é tão legal ver trailer de temporada fora do in-game, cara. É mais massa ver in-game, mas eu não quero Do what you are told, and you get to live. You understand? I knew you were a smart one. Caraca. Secure the site. Cold War just turned hot. Eu vou derrubar um satélite. Ô, louco, olha só. Eita, preula. Amsterdã 2v2. Os telhados, cara, da campanha. Hijack, cara. Nossa senhora. Nossa, Warzone derrubaram mesmo o satélite, velho. Meu. Oh Caraca, mano. my God, that looks so fun, and 1 week away. 1 week away.
All right, Uma well, let's move semana. on to, Caraca. you first joined Activision to run Call of Duty Esports, and we're going to talk a little bit now about what is the World Series of Warzone, which is going to start on June the 22nd. First of all, tell us, what is World Series of Warzone? Yeah, we're super excited about it. It's really a new E3, way for us Nick. to highlight Daqui a pouco competitive Call of Duty. eu You vou know, we've comentar got enquanto vocês great estão falando success sobre. going with Call of Duty A League, E3 and é now we've mais got sobre some of the apresentar biggest novas names in IPs, gaming né? battling it out in Verdansk E for what will be the também biggest prize apresentar pool in gameplay do que já Warzone, nos foi since it's anunciado. launched, right? So, Esse we'll talk Summer a little Game bit about what Fest that entails, é but justamente custom para lobby tu experiences, anunciar 150 coisas, né? Ah, vamos to a ter jogo side disso, squad, so vamos I'm ter jogo stoked to daquilo, see vamos ter how mapa they, daquele outro. kind of rally here E in durante a Verdansk. E3 é para and jogar, coming é up, para tu very soon, expor June 22nd, detalhes looks like- a respeito das coisas like que já Twitch foram Rivals is gonna be mostradas part of antes. this? Yeah, we are honored to be in partnership with Twitch, always, right? But certainly here with World Series of Warzone and partnering with Twitch Rivals, who's already done so much to really put competitive Warzone on display. Rick, eu acho que isso é a So couldn't be in continuação better do partnership there, 84. and, we're excited to have everybody Eu tune acho que in. agora eles vão indo de Yes, boa. there is Porque one explodiu thing, though, tudo, né? that everyone has been talking about online, and that's who the captains are going to be for the structure of the World Series of Warzone, at least for the first event. Yeah. I understand we've getting a little bit reveal here of who some of the captains are, right? Yeah, we love the first 5 captains of the first of many events to come. Like I said, these are huge influencers and personalities in Call of Duty, and they also share our passion for Team competitive Call of Duty, right? They really Tatman, meu believe amigo. in the Aidan. promise of World Series of Warzone and to really level mas up os what nomes it estão melhor do means que to o da really galera battle do it out. Fortnite. So, couldn't be happier with some of these names, many of whom Swag, also hail from the swag Call é of Duty League complicado. family. And I'm excited to see who Made kind of takes the short. cake here. We'll see. Dan I was gonna Dangler. say, they're all be Dan battling Dangler. out in just a couple weeks on Twitch Rivals. Well, Dan it's really Dangler e o exciting, Aidan, eles são to os see mais how much daorinha. Call of Duty is growing into this kind of year-round experience for everyone with so much more content. Rico So we're tiro excited to ali, see tá where you're ligado? gonna take Melhor it. And I ideia, know, na moral. there is a big new mainline game coming Melhor later this year ideia. too, right? Indeed, indeed. More details to share later Cara, on. o cara tem uma but, coroa de Sledgehammer César ali no Games is, pescoço, you know, mano. gonna bring Coroa forth grega, something truly na incredible. verdade. So we're excited. All right, Aquelas we de tried, guys. There plantinha, will come a né? time and a place for that. All right, Johanna, thank you so much for joining us. Really appreciate it. All right, we've got lots of Summer Game Fest kickoff to go, but right now we've got a surprise guest joining us, my fellow Canadian, Ryan Reynolds. Hey, Ryan. What? Well, thank you, Geoff. And hello, Summer Game Fest. Now, Nossa, o outro I parece know que tá what you're vestido de thinking. enfermeiro, And no, velho. I'm not here to announce I'm the star of Elden Ring. I think. Instead, no, I'm here to talk about good old-fashioned movies. You remember those things? Of course you don't. Look, I have a new movie coming out August 13th called Free Guy, and in this movie I play an NPC character in a popular open-world video game until I break free and I realize that it kind of sucks to be a lonely background character on an endless walk cycle. So now here's one of those world premieres. It's a first ever look at our Cara, cast zoou on a the big gente, screen falou de Elden this Ring, August. cara, And muito honestly, vagabundo. it's been so long I can't even remember who's even in this movie. I didn't say that. I'll cut that out. Yeah, I'll do it right now. My name is Guy. I thought I had everything I needed. Mondays, am I right, Joe? You said it, Guy. But then I met her. Put these on. Oh my God! What are these, trick glasses or something? Guy, there is no easy way to say this. This world, it's a video game. You're not real. We set my... And the guy responsible for this world was going to destroy it. Are we talking about God? You've met God? Yes, he's an absolute troll. Trolls exist. We can save our world, but we have to Cara, esse fight filme vai ser together. muito da hora. You know what's happening right now, but I love it! Oh, that actually hurt my hand. I have 3 words for you. Blue shirt guy. This guy is outskilling all these players. Cara, até o ninja tá no I've never filme. seen anything like this. Who the hell even knows who this blue shirt guy is? He's also really cute. The game wasn't even made for someone like this. Terminate him. Nope. I can't die. I'm never gonna die. 13 de agosto. Ai, mano. Só no That was cinema, fun pelo que eu seeing, vi. Ninja, Triste. Pokey, Jacksepticeye, Triste. Laserbeam, all those guys who will Tinha be que botar in no Free Guy. bagulho de streaming, deixa eu Ryan ver. had to say it. I can't say it yet. All right. Up next, it won multiple awards at the Game Awards, and Among Us just keeps going. Now it's É, time only to hear from teasers. Innersloth on what's Porcaria. coming next.
Cinema já era, gente. Cinema já era. É igual blockbuster, mano. Bota tudo em streaming e acabou. Caraca, esconde, louco. Serviço de streaming, torrent. O problema é a demora, Henrique, que leva pra disponibilização, entendeu? Quando disponibilizam por esses meios, aí já tem no serviço de streaming. Eu queria no lançamento do serviço de streaming. Isso aí, não é 60 pila, Nick? Eu tava vendo esses negócios de... Lots of fun ahead. And speaking of Among Us, last year you may remember the very rare Geoff Keighley mask was available as a Twitch drop around the Game Awards, never to be seen again. In fact, I often hear on Twitter from people who get booted from games with the mask because folks think that they're hacked. Well, never fear, today the mask is back. Just head to Twitch, connect your account, and watch 15 minutes or more of Kickoff Live to get your very own Geoff Keighley mask once again, and then it goes back into the vault. Muito caro, cara. Basicamente o que a gente gastaria pra ir no cinema, né, Nick? Now I'm very happy to welcome to Summer Game Fest the head of indies at PlayStation, a legend in his own right, who has some exciting things to share, Shuhei Yoshida. Hi, Shu. Thanks, Jeff. Hi, everyone. I'm Shuhei Yoshida, head of PlayStation Indies. What I love about working with independent developers are the new and unexpected games that they create, which allows us to offer an array of unique experiences for players. In my role at Sony, it's very exciting to get to meet with these talented studios, which sometimes can be one person or a small group of friends, to help nurture their ideas and bring them to the PlayStation fans. Pelo menos você não precisa fazer a pipoca, não tem que pagar mais pela pipoca. Eu lembro que tu falou que só o ingressinho era 50 conto, então elas por elas. E não vai ter ninguém tossindo na sessão. Pera aí, deixa eu ver se eu bati, talvez eu bati aqui no negocinho. Agora tá tranquilo? Check out Chicory A Colorful Tale on PlayStation 4 or PlayStation 5 Maria, after the show. As a huge Soulspawn Games fan, esse é o Nick, Henrique. Enjoyed the beautiful action adventure Salt and Sanctuary a few years ago. The developer Ska Studios has been hard at work on a new title, which I'm proud to present to you, Salt and Sacrifice. Soul and Sacrifice, novo título. Vai sair no PlayStation. Will catch up with us. Always. Salt and Sacrifice. Parece aquele joguinho em flash, cara, mas costuma ser divertido. A gente julga pelo visual, mas quando vai jogar é bem maneiro. E funciona melhor que muito jogo bonito, o combate e tal. Eita peiga. Nossa, Sekiro. Isso é influência de Sekiro, cara. I live now only to hunt mages. Cara, maneiro demais, velho. Da hora. I am a marked inquisitor. Mage the Forge. Many of us. But together we will tame the chaos. Ó, coop local, cara. Maneiro. Eu gosto de coop local. Nossa, só faca no... Só no bucho, só na costela. Salt and Sacrifice 2? 3? What? Thanks, Shu, and that's not all. Today, we're also able to share with you a brand new trailer from the upcoming Annapurna and Heart Machine game, Solar Ash, which is coming to PlayStation later this year. Solar Ash!
Annapurna! Eita peiga, olha lá, mano. Colosso. Olha o colosso lá, mano, voando, que lindo. Nossa. Aquele sonorazinho synthwave. Oxi. Olha. Aff, mano, que da hora, velho. Olha. Não, tô jogando no Play, hein? R1, hein? Ô, louco. Que maneiro, cara. Nossa, mano, que mão. Rapaz. Isso é boss battle, será? Vai R1, boa. Caraca, que da hora. Cara, monstrãozão. 2021, PS5, PS4, what the fuck, esse ano? That looks so great. Can't wait to see it later this year. Now, this week there is a ton of video game news, but there's also a big game launching across console and Não, PC. depois eu vou dar uma banda na PC, né? Eu quero ver as datas, eu quero ver valores. Player, multiplayer, medieval battles to life. Sledgehammers, swords, axes, you name it, and it comes from Torn Banner Studios in my hometown of Toronto, Canada. Here's a look at the launch trailer for Chivalry 2, which you can play right now. É, Chivalry é legal, é legal. É legal, eu gostei. For every warrior, there comes a time. Esse jogo é maneiro, na moral, maneiro, maneiro. Decide your fate. Chivalry 2. Cada arrancada de crânio que eu fiz nesse joguinho, massa. Perdi o braço, esfaqueei um cara ainda. Tá, pega. Putz. Nossa, mano. Another victory. Ah, mano, eu ali, ó. Sem um braço, cara. Caraca, mano, o cara mandou um louco pra puxar que se viu. Você tá louco? Cara, pior que é massa o jogo, cara. É massa. Às vezes o lag dá uma falhada, mas o jogo é muito bala, mano. Henrique Davides, boa tarde, cara. Tudo bom? Available now para todas as plataformas. This month, Valorant from Riot celebrated its 1-year anniversary, and starting next Monday, June 14th, Prime Gaming members will get an exclusive player card to celebrate the 1-year anniversary, and a pity party spray through June 25th. This is all leading up to the release of Episode 3 of the game later this month, which will be celebrated with an epic WW Fest Unlocked Year 1 stream on June 25th. But there will also be a new agent. Who could it be? Well, here's your first very exclusive but very quick tease to whet your appetite with more to be revealed later this month. Olha as palavras pra Summer petar. O Geoff é muito fera. Vavolante. Um robô. Ah, que teaser vagabundo. Vou voltar a jogar só por causa do robô. Eu falei muito rápido. Eu falei que ia ser rápido. Face off against each other in Escape from Tarkov, the popular multiplayer first-person shooter video game developed by Battlestate Games. Today, we've got an exclusive new look at the streets of Tarkov, the new area of the game under development. Não era Escape from Tarkov, agora é Streets of Tarkov? Eu vi ali o Guga ali pichado ali, um brasileiro foi ali e pichou Guga. Botou embaixo assim, ó. Tá jogando no console? Uma versão durinha? Ah, esse jogo é bala, né, mano? A pegada dele é bem nervosa. Bem tática. É isso que eu curto, cara. Sem ficar de ruxação. Claro, tem uns abobados que fica de ruxação. Tipo, não tá nem aí pro score. Tipo, agora eu vou dar uma zoada aqui. Se matar, matou. Se não matar também, não tem problema que depois a gente começa de novo.
É, mano, a pegada é massa, cara. Me lembra um pouco o Rainbow Six lá nos primórdios, quando a galera levava a sério o jogo. E não jogava só pelo score ou por terminar a partida rushado. Era bala, mano. Entrar devagarinho na casa, quebrando as coisas, espiado pra caramba. Os caras escondidos tentando te dar balinha. Tá faltando um free to play assim, bem pegado, com bastante transação de cosmético pra bombar, né? Ah, o cara vai meter uma na boca do louco lá. Ô, louco, que da hora! Surpresa, filha da mãe! Olha as miras, que da hora. E dá pra fechar as portas ali, pelo que eu vi, ele dá pra trancar a porta. Nossa, um tanque! Só de pegadinha. Se entrega, mano. Escape from Tarkov. Get ready for escape. Ah, podiam mandar pros consoles, né, mano? Meter no Xbox One mesmo. When I was a kid, the simulation games of Peter Molyneux were some of my favorites. Adding that extra salt on the fries in the theme park to increase your drink sales was so devilish. Well, many of the team members behind those sim games went on to create 2 Point Studios and 2 Point Hospital. Well, today we're excited to share the first trailer for their next 2 Point simulation, 2 Point Campus. Simulador de faculdade. That first sight of the school gates, the scent of a leather-bound book, the faint clatter of knights jousting. Well, I can't. Que faculdade é essa, meu brother? It wasn't like this in my day. You see, campuses are forever changing. Nowadays, tem um palhaço ali, education mano. has to be fun. It can't be all work and no play, and quite right too. Cara, pior que tinha um jogo que eu tava testando na Epic, mano. Na Epic eu acho gratuito, que é tipo isso, cara. É basicamente um RPG de tu viver na faculdade e tal. E aí tu tem que... Se eu nunca tentei, tem mistério no bagulho. Eu vou pegar depois, eu mando lá no nosso grupo, gurizada, do Zap lá. Yes, these days it really does feel as though anything is possible. Meu Deus, que viagem, cara. Ai, parece um The Sims da vida, cara. Bem legal. Point Campus. Class is in session 2022. Campus. Todas as plataformas, todas mesmo. Eu acho que só não tem no mobile. This year I am thrilled to have Netflix as a part of Summer Game Fest. They have been doing an incredible job adapting games with series like Castlevania and the Dota anime. Well, there is a lot more coming, and you don't have to wait long to find out more. Tomorrow, I'm honored to be guest hosting Netflix's Geeked Week live stream with Mari Takahashi and Rahul Kohli. You can expect the first clip of the Cuphead show, which, spoiler alert, this show is going to be an absolute sensation. I can't wait for you to see it. I'll also sit down with the team behind Arcane, the League of Legends animated show coming later this year. And we might also have updates on The Witcher and the live-action Resident Evil series. Geeked Week is streaming live tomorrow at 9 a.m. Pacific, noon Eastern. Here's a little sneak peek. Showzinho da Netflix. What is Geeked Week? Netflix Geek is hosting a free virtual event full of big news, exciting first looks, and the people who make the shows and films you love on Netflix. Comics, games, movies, zombies, animation, sci-fi, games, fantasy. Games.
Splinter Cell. People you love from the shows you love live. Grab your devices, Splinter Cell. and join Netflix Geeked for Geeked Week. There's so much to get geeked about. We aren't done with Netflix just yet, though. Coming up Vai next ter is série do Smite, Splinter a Cell. cross-platform game that continues to do some pretty amazing games? IP Que caralho de crossovers. diferença You may são remember games? last summer we announced A the animação Avatar, de the jogo Last não é Bender games. one. Well, as Smite enters its 9th year, it's time to go upside down. Smite com Stranger Things. Ah, meu Demogorgon do Forte. Caraca, que legal, velho. Stranger Things e Smite. Cara, que da hora, mano. Caraca, que da hora, cara. Ah, não, cara. Battle Pass arrives de lá. Ah, mano. Se fosse gratuito, eu ia pegar esses bonecos. Next up, we announce a lot of games on my shows, but I think this is the first time we are announcing an entirely new game label, new game publisher. Enjoy this first look at more than 12 games that make up its initial slate. Uma nova desenvolvedora, uma nova dev? Sometimes I ask myself what it all means. Let's begin. Parece que tá com o Ghostwire aqui ali. Eita pega! Kingdom Come Deliverance. Tá, o peidou. É, né? Deu uma caída no FPS, mas era do jogo em específico, né? Nem da live. Ó, aquele na câmera lenta rápida. My purpose makes me who I am. Esse é o Ghost, o Tokyo Ghostwire. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. Being relied on to succeed where others would fail. Gunrave Gore. The Last Orida Outward. Kingdom Come Deliverance. Dolmen. Crossfire Legion, Iron Harvest, Mountain Blade Banner, Kingdom's Bounty, Codename Final Form, Encased Echoes of the End. Prime Matter. Prime Matter. Caraca, what the hell? Prime Matter é pra pensa, tá? There you have it, Prime Matter, Payday 3-2, and there is actually one more game added to the mix, and for that we go to Todd Hollinshead from Saber. Todd, how you doing? I'm great, Jeff. Thank you for the intro there. I'm really excited to have this little last edition, which is that Saber and Prime Matter are working together on a new game in the Painkiller franchise. Oh, louco. All right, very cool on that. And there are more details on Prime Matter coming tomorrow with a stream at noon Pacific, 3 p.m. Eastern, and I will be stopping by. Next up is a brand new IP from a brand new studio, Stray Bombay. It's coming this fall only to Xbox, PC, and Game Pass on day one. It's called the Anacrusis, a 4-player cooperative first-person shooter set aboard a massive starship stranded at the edge of explored space. You team up with your friends in an infinitely replayable fight against alien hordes to unlock perks, weapons, and new ways to play that you can share with your team. Here is the world premiere trailer. Jogo cooperativo numa nave. Hello? Ah, dá pra ter Blackout Club, só que numa nave. Leo!
PC, Xbox. Primeiro dia do Game Pass. Será que vai ter pro One? Parece ser legal, mas só... Parece ser básico o jogo, mas só de ter um monte de bicho aí eu já acho que o meu Xbox vai pegar fogo já, velho. Um monte de bicho planta esquisito. What if we open the doors and run? Just run. No stopping, no shooting, just straight to the bridge. Que viagem. The Anacrucis. Really? We call them tanks. Anacrucis. From Latin, Brutus. We'd sound smart calling them brutes. Eon, you don't want to get in here and help name these? Nah, I'm good. Brute! Eita, pega. Anacrucis. É, PC e Xbox, é isso aí. E tem um monte de plataforminha ali. Look, thanks for that, Chet and the team at Stray Bombay. Tomorrow, tune into Summer Game Fest for a special deep dive presentation on New World. New World. A new Cara, open world MMO from Amazon Games set on the supernatural bota essa island porcaria no console, mano. Pelo amor de Deus, velho. Esse jogo é muito bala, mano. Cê é louco. Esse jogo é muito bala, mano. Esse jogo é bala. A Amazon tá moscando, velho. Tá moscando. Há anos aí que eu pago o Prime e tal. Eu quero jogar no meu console também, rapaz. Updates to the game, including new mid and end game content, more PvE and expeditions, 5-player challenges with unique mechanics, bosses, loot, and more. 6 of these expeditions will be at launch, with the closed beta on July 20th and the public launch on August 31st. Esse jogo é bala. I will also be down at the studio to chat with Scott about the game and the team's efforts over the past year in the midst of COVID. It is exciting for me to finally be able to get out there and visit game studios again. I miss all these developers. Amanhã, Friday, amanhã vai rolar um deep dive dentro do jogo. On New World tomorrow at 8 a.m. Pacific, 11 a.m. Eastern at summergamefest.com. All right, well, back in 2018, Rocket League teamed up with Fast and Furious, bringing some of the saga's most iconic cars Rocket into League the com game. Velozes e And now Furiosos. they are back with a twist that is truly Rocket League with Fast 9, the next installment of the Fast saga, arriving in U.S. theaters June 25th. Psyonix is bringing back the Nissan Skyline, Dodge Dia Charger, 25 and vai well, sair o maybe the Velozes most 9. literal, supersonic, acrobatic, rocket-powered heist car ever conceived, the F9 Pontiac Fiero. O carro com foguete, é sério, vou botar no Rocket League carro com foguete. Aê, mais um membro, gurizada. Valeu, Henrique, é nóis. Tá. É o carro com foguete, velho. Ah, mano. Fast and Furious, available June, 17 de junho. Valeu, Henrique. Mano, não esquece de checar os benefícios, mano. Bora trocar uma ideia no nosso grupo do Zap. Falar sobre o jogo, marcar de jogar. Okay, next up, last year, a new Swedish company named Shark Mob released a teaser for their first unnamed multiplayer project in the Vampire the Masquerade universe. Tonight, we're putting a name on their first game. Tá me lembrando o Rogue Company, aquela mina de vermelho ali com a espada. Mas não tem nada a ver, jogo de vampiro. Cara, vou ter que dar um jeito de conseguir aqueles carrinhos no Rocket League. Eu quero carro foguete, mano. For centuries we have lived in secrecy among you. Vampire the Masquerade é bom, gurizada. Parece que ele é mais imagem do que game. Tipo, daria um bom filme, assim, uma série bacana. Eu não conheço a gameplay. Terceira ou primeira pessoa? Vai, mostra a câmerazinha, mostra. Join the Blood Hunt. Caraca, mano. Exploração vertical, é sério? Oh. Use poderes sobrenaturais ou supernaturais, né? Define your... defina o seu visual. Caraca, mano.
Não tem personagem, é totalmente personalizável. Deve ser as skills, então, que tu fixa, alguma coisa do gênero, né? Cara, que legal. Se torne o vampiro master. Blood Hunt, Vampire the Masquerade. Maneiro, maneiro. I can't wait to play this game, and we actually won't have to wait long. You can sign up now for the bloodhunt.com is where you go for the closed alpha PC test, available on July 2nd. Blood Hunt will be released later this year. Meu PC, mano, beta, alpha na realidade, meu PC vai explodir. Meu i3 não tanca. Continues with the House of Ashes, part of the Dark Pictures anthology. This third game features American and Iraqi soldiers stranded in a cursed temple. Here's the story trailer with the exclusive reveal of the monsters lurking in the depths. The depths. Já foi uma viagem. The Dark Pictures Anthology, terceiro jogo da franquia, como é que é o nome? É o Little Hope é o 2, esse aí... An ancient horror has awoken from its slumber é o tiozão contando a história ainda. Shall we see how many have fallen? Os soldados numa tumba vai ser interessante, cara. Vou jogar com soldados ao invés de civis. Quer dizer, a gente jogou com milico, né? Agora é com os soldadinhos no passado, agora é soldado no presente. Olha que da hora. Tecnologia, mano. Alone is extremely brave. Or extremely foolish. Brothers in arms, or will it be a case of each man for himself? Get down! They're up on the ridge! Return fire! You teeter on the edge of an abyss. Eita, foi pras cucuia. Your survival depends on the choices you make. O cara deu uma cabeçada numa preda. Tá de sacanagem, tá vivo ainda, né, rapaz? Será que vai dar pra usar as armas? Vai. Maneiro. Look out for what? One by one, their lights will be snuffed out. Unless you can find the means to save them. Trapped beneath the earth. Será que é um mendigo da vida? By the void. Will you find the path to salvation? Or be lost in the darkness? O bicho tinha uma coisa saindo do ombro, um espinho. House of Ashes. A casa das cinzas, mano. Eita, pega o demonião! Rapaz! Nossa senhora! Underworld Creature. A criatura do subterrâneo. Cara, que massa, mano. Os outros era tudo tipo assim, o cara tá capetado, o cara tá meio podre, o cara tá meio zoado. Mano, com os capetão mesmo dele. Monstrão. Maneiro demais. Nossa, curti. O Henrique perguntou que a gente joga, mano, a gente joga de tudo, cara. A gente joga de tudo. Assim, plataformas nós joga, né? PlayStation, Xbox e PC, mano. Mas nós joga de tudo. Ainda mais jogo multiplataforma, crossplay, tudo os bagulho. Isso é Genshin Impact. Ah, o samurai inimigo vilão. Que é a novidade, né? Expansão. Harmony and coexistence between the Renans and the Danans. With the balance in your party. Should you need my skills on the battlefield, all I care for is maintaining peace. Battle lums on the horizon. Kisara of the Elder Menancia Guard. A boquinha. From now on, when I fight to protect my dream. Well, this crew just gets bigger and bigger. A band of powerful heroes. The Renans. Seems the rumors you were running with them were true. Fala, cara. Nossa, tem um monte de monstro gigante agora, velho. We'll stand against darkness. Eita, pega. Been looking for you. Tava zoiando por você. Cara, isso não é Genshin Impact, é? Porque o samurai ali, Fate can be challenged. Eu
lembro daquele samurai ali se anunciar no bagulho do Genshin Impact, mas isso aí... Não, acho que não, não é. Outra pegada, outro cenário, outro ambiente. Tales of Arise. Brabo. 10 de dezembro de 2021. Todas as plataformas. Tirando o Switch, não tem no Switch. O que é isso aí? Pôr do Sol. The Game. For Summer Game Fest, we have a special announcement for you. O Pequeno Príncipe. Cara, jogo do Pequeno Príncipe, mano. On June 29th. And the Little Prince season would start soon after on July 6th. Sim, Genshin Impact de graça e vai sair uma expansão nova. Caraca. Ai, só Nintendo Switch. One of the things I take great pleasure in is using a platform like this show to introduce you to new developers and studios with games that deserve the spotlight. That's definitely the case with this next title from a small Swedish studio named Wishfully. Planet of Lana tells the story of a young girl and her loyal friend who embark on a mission through a colorful world that's designed to feel like a gouache watercolor painting come to life. Here's your first look at the Planet of Lana, coming to Xbox and vou chamar um PC de 2022. Davides e o outro de Barreto, mano. Vai ficar porque são do Henriques. Henriques é complicado. Mas ó, será que é o jogo da menina que o Henrique tava falando? Não, acho que não tem nada a ver. A menos que seja com esse gráfico de anime lindão. Eu queria um GTA assim, mano. Eu queria um GTA com gráfico animado, assim, de quadrinho e tal. Jogo de mundo aberto com os carros brucutu. O cara chega e já sai dando carinho num capetinho. Eita, olha as coisas caindo do céu, velho. Nossa, mano. Olha que treta. Uns projéteis gigantes, parecem umas balas. Tô entrando na água, parece. Vai cair um em cima dele, quer ver? Quase, hein? Thunderful and Wishfully. Eu não li mais o que tinha embaixo ali, foi mal. Tem que ser mais rápido. A Hand-Painted Adventure. Uma aventura pintada à mão. Uau. É 2D? Que massa! Adoro jogo 2D. Tá priula, mano. Olha isso, véi. Planet of Lana. An Off-Earth Odyssey. Uma odisseia fora da Terra? Off-Earth. Off, desligado. A Terra apagada. Desliga a Terra, conta a história. Peak Inside. Pô, Nick. Inside Limbo, né? 2022. Wishlist now, Steam. Só isso. Xbox. Xbox One! Yes! Vai sair. Esse provavelmente jogo vai sair no Game Pass. Esse vai ser um jogo que eu vou jogar, sem dúvida. What a beautiful artistic Overwatch. game. Honored to have that. Azia. Joining me now is Aaron Keller, who's the game director of Overwatch 2. Aaron, great to have you here on Kickoff Live. Thanks for joining us. Thank you so much for having us here. Yeah, we are excited to learn more about what's planned for Overwatch 2. You guys you had a PvP live stream that I watched, and you revealed some changes coming to Overwatch 2. What can you tell us? What's the latest? Yeah, so we recently announced that Overwatch 2's format is changing to a 5v5 team format. This requires a fresh look at all of our heroes in the game. It should feel new yet familiar to fans of our strategic team-based combat. Yeah, it was great to see you guys playing, and long awaited for people to get a chance to go hands-on with it. And today, I know you brought us a look at some skins for some of the characters, right? Yeah, the team is so passionate about updating the look and the feel of the world of Overwatch. And one aspect of that is creating entirely new models for Overwatch 2 for all of our heroes. So today, we're going to be looking at two of those, Baptiste and Sombra. All right, well, let's take a look here, and I know you're going to tell us a little bit about what we're seeing, but it's so cool to see these characters brought. Olha que da hora, cara. What do we got here? Yeah, so this is Baptiste.
And there's a lot of new technology that go into our models. We have new hair shader tech, excuse me, in order to get the look that we're going for with his haircut. He also has a glowing cape and gloves that kind of give that medic or surgeon vibe. Ficam vendo aí as skins e as dancinhas do novo Overwatch, baseada provavelmente em Fortnite. Thank you. And we're going to Sombra, I think, right? Yep, so next up is Sombra. This was a very challenging look for us to update. It's an asymmetrical design. There's so many layers of hair and clothing and technology in this. If you look closely, you can actually see circuitry and nodes embedded in her clothing. She's a world-class hacker, so it all makes sense. No, again, it's, so great for fans to see these characters you know and love from the first game updated for Overwatch 2, and we can't wait to see more on the game. We appreciate you giving us a little sneak preview here, and I'm sure there'll be more later this year on Overwatch 2. You bet. Thank you. Awesome. All right. Thanks very much, Aaron. Now, recently I had a chance to play Dungeons & Dragons Dark Alliance with the game developer Geoff Keighley, Hannibal Buress, and Ember Moon from the WWE. That's right. You didn't expect me to say that. But this game is a ton of fun, and it's coming to Game Pass on June 22nd. Take a look. Hey guys, it's Geoff Keighley, and today as part of Summer Game Fest, we are going hands-on with a game that is coming out in just a couple of weeks. It is Dark Alliance, and we've got Geoff, one of the game developers from 2. Okay, Geoff. Special guests, Hannibal Buress and Ember Moon. Okay. That looks like a trap. Oh, that looks like a trap. Oh my God. Traps. Ow. Oh, shit. Oh, no, you get... Oh, no. A warrior's death, I died again. I'm coming to get you. Hey. Watch it. Oh. Oh, no. Oh, no, I can't believe I'm down. I'm down, people. The developer's down? The dev is down. So, Ember, I know you really wanted to be Driss, Absolutely. Right? I've read all the books, especially the Driss backstory, and I just connected with it on such an intimate level to the point where my wrestling character that everyone sees on TV is actually based on this character. The red eyes, even though Driss has purple, I just love everything about him, that he's just constantly the good guy the entire time. Oh, what the? Oh. He's the Verbeek chef. That doesn't look healthy at all. Oh, why'd I just run up on him like that? Well, let me see what you got. You ain't got nothing on us, baby. I'm here now. Whoa. I spoke way too soon. We got him. Come on. He's gone. Come on. We don't want any dessert. There you go. Let's go. Damn, what a death. Gonna have some weird dreams tonight because of that. Oh, he flipped us off. Act complete. That was great. Yeah. We did it. Não acredito, gurizada. Eu fui ali dar uma banda. Eu perdi Dark Alliance, mano. Logo o jogo que eu quero meter o louco. O que é isso? Não é o Overwatch, né? Isso aí tá parecendo Paladins, mano. Paladins, cara. Gendo louco. Maneiro. All right, Summer Game Fest Kickoff Live presented by Prime Gaming continues. Yesterday was an amazing tease of the next Battlefield from EA. And if you want to dust up on the history of the franchise, its last big modern day game, that was Battlefield 4. It's this month. Prime Gaming members get to download it and play it for free through June 20th. Now, there's no catch. This is the full-blown PC version of the 2013 game. And those only in Battlefield moments still hold up. Just head to gaming.amazon.com to redeem your free copy right now if you are an Amazon Prime member. Eu passei na frente de uma TV que tá passando a Summer Game Fest. For the first gameplay footage of Battlefield 2042. Gonna be really cool. All right now, let's take a look at another world premiere. Monster Hunter Stories is coming to the Switch in July, and we've got your first look at the story trailer. Switch. Agora, o Nick viu Dark Alliance ou ele perdeu assim como eu? Porque a gente precisa conversar, mano. Eu achei maneiro ali, os caras até xingou jogando o bagulho. E a gente tava pensando em investir. Capcom apresenta.
Esses behemoths do Monster Hunter são muito lindos, cara. Nossa, parece que eu tô vendo The Legend of Zelda. Deram uma baixada nervosa no gráfico pra meter no Switch. Mas tá bonito, cara. Tá bonito. Tá parecendo um anime. Desenho animado. That's the monster red song. You suppose he saw this coming? Tinha que ser coisa do Nick. We won't let you awaken it. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Tá, pega. So, you're going to be born, huh? Caraca, que da hora, mano. Da hora. Pre-order bonus. Order the game early so you don't miss out. Amiibo. Ena, Haze Wing Hat. Cara, esse Haze Wing é brabo, mano. Monster Hunter Rise, Source 2, available worldwide, July 9, 2021. Next, this legendary rock band hits the road this summer on the Hella Mega Tour with Green Day and Fall Out Boy. But first, they came together with an indie developer to create stream-safe music for the community. Yes, you can co-stream this performance. So turn it up, premiering their brand new, never-before-released song, Tell Me What You Want, from Wavebreak. This música sem copyright. Weezer! Caraca, que da hora, os caras meteram musiquinha sem copyright pra streamer poder streamar. Obrigado! Olha aí, tá vendo? A gente agradece ao invés de reclamar quando dá copyright. Caraca, olha o bigodão do tio ali, mano. É o vocalista? Olha ali, mano. Que bigodão maneiro. É o Rico Tiro. Se o Rico Tiro usasse óculos. Cara, que jogo é esse? Ou é clipe só? Não, não pode ser um clipe, cara. Parece que é aquele Animal Crossing, não sei do que lá. É Animal Crossing, na verdade, mano, show. Wavebreak Weezer. Nossa, cara, olha essa guitarra, que coisa linda, mano. Cara, é um sonho desde que eu tenho, acho que uns 16, 17 anos, cara, que tem uma guitarra, cara. Olha essa daí, que maneira também. Mas essa daí do vocalista, mano, é animal. Cara, que jogo de bandido é esse, mano? Os bichão bandidão, mano. Olha lá. Cara, é GTA de bicho, mano. Animal, literalmente. Caramba, mano, na moral, daqui a um ano, quando aliviar as contas, eu vou comprar uma guitarra pra mim.
Da hora o joguinho, cara. That was so amazing. Thank you, Rivers and guys, for that. Both the song and the game released tomorrow on PC, Nintendo Switch, music streaming platforms, Twitch soundtrack, and a limited edition 7-inch vinyl on IM 8-bit. All right, well, right now, let's turn to a game that we announced last year at the Game Awards. Endless Dungeon from Amplitude. We showed a brief glimpse of gameplay in December, and fans wanted more. Well, here's an extended look at Endless Dungeon. Cara, não lembro do Endless Dungeon, cara. We're stuck in this wreck until everybody learns the rules. Yep, all of them. Rule number 1. Certain weapons work better on certain monsters. Learn it or die. Oh, option B then. Rule number 2. Use turrets to protect that unstable dust bomb we call the crystal. Because it's their catnip. And if it goes... Cara, lembrando Helldivers, cara. Legal. Yep, just like that. Rule number 3. Watch your squad. Even if you've got the guns, the turrets, and the crystal, you can't do everything by yourself. If you fight alone, you die alone. Daí são teleportados. Together again. And rule number 4? Well, if you've got all that going, but you still can't win, you gotta change the squad. Tag team. I'm in. Endless Dungeon. Ah, pra gente ganhar uma skin exclusiva da SEGA. What are you guys doing tonight? If you're lucky enough to have a PS5, you're probably getting ready to play Ratchet & Clank Rift Apart. I've been playing it and having a ton of fun. Well, later today, the team at Insomniac is going to be doing a special launch stream on Twitch. And to tell us more, take it away, Marcus and Mike. Eu não quero saber. Hey Jeff and everybody watching Summer Games Fest Kickoff Live. Nossa, mano, Marcus que Smith here, creative director horroroso, at cara. Insomniac Games for Ratchet & Clank Rift Apart. O cara bota poder de se We're mexer pra não excited ficar that players zoado. finally get a chance to play the game tomorrow, and to celebrate, we want to spend some more time with Já you tá today. baixado já, meu irmão. At Já 2 tá p.m. baixado. Pacific, 5 p.m. Eastern, to live stream the first hour of Rift Apart. Isn't that right, Mike? That's right. I'm Mike Daly, the game director of Rift Apart. In addition to playing through the opening of the game, we'll also be taking your questions live and talking about what it was like to develop the game behind the scenes. Bom, meia-noite nós estamos ao vivo, gurizada, com Ratchet & Clank Rift Apart, né? twitch.tv/Insomniac Games at pelas 2 p.m. dimensões. Pacific, 5 p.m. Eastern. Em uma outra dimensão, acho que não. We'll see you there. All right, we're now about to be joined by the one and only Giancarlo Esposito to talk Far Cry 6. Giancarlo, thank you for joining us. Why did you want to take on this role? They came to me with this phenomenal idea and had proposed that I play Anton Castillo, the leader of Yara, with this big vision and dream for his country. And it really appealed to me because he was a guy who first came from a love of his family and a love of his community and country. And it was so in line with what's going on in the world politically today and what has happened in the past. I thought, what a great opportunity. The other part of it is it's just a different technology that's so brand new, and it excites me as a filmmaker that I wanted to be a part of it. All right, well, you've played some absolutely amazing villains in your career. What was it like being a video game villain? No, I'm not a villain. I got to push back on you. I'll let you finish. But this guy loves his country. He wants to empower you, Keighley. He wants to empower you to stand up and speak your truth. Now, you can go back to calling me a villain if you like. Well, you are smiling on the box. You're a good guy, right? I am, because I feel like we as human beings fall in line. And I want to be a renegade within reason. How do you like that? Because I think part and parcel of us falling in line and doing what we need to do
and thinking about the cumulative effect of our doing what's right, and the example of that is also to stand up and say, no, I do agree that they're good and bad about all people, but this guy, out of his love and passion for his people, even if they're faceless to him at certain points in time, allow him to be an absolute hero. Speaking of your character, who did you base him on or study to create this character? It's so interesting because, of course, the obvious choice to study is Fidel Castro, and it is Cuba, an island that had so many resources, but really the dream of the ability of the dictator to cultivate those resources, something got in the way there. O protagonista quase morre ali, velho. Deve ser o começo. It's funny you asked me that question because I was just talking to one of my daughters about Ceausescu and also Hitler. Because we were talking about zodiac signs and what signs were certain people. What is that mindset that has you wanting to have power over others? And for each dictator, it's different. She'd never heard of Ceausescu and studied political science and all this in college. Where'd my money go? So anyway, All right, well, one last question for you. Who would win in a square-off between Gus Fring, Moff Gideon, and Anton? You know, and I have my favorites in those too. So you asked me this question. And you know, immediately I say Moff Gideon. Immediately. You know, somehow I think Gus is colder and displays that coldness in a very particular way. You know, I think Anton could be the most violent man on earth. But given his situation, he may not rise to that occasion or may not have the time. Moff Gideon is otherworldly. This guy thinks in a different way, and he knows what you're thinking before you say it. And he does all his own dirty work, and he has an incredible tool to help him out. So I'm going to say Moff Gideon. Fair enough. All right, John Carlo, thank you so much for hypado nesse Far Cry, velho. Parece que vai ser da hora. In Far Cry 6. Parece que vai ser bala, mano. E esse cara vai tancar, mano. Ele vai tancar muito o game, cara. Baita vilão. Prime Gaming unlocks a ton of in-game benefits for Amazon Prime members, like an exclusive Valkyrie skin in Apex Legends, $200,000. Galera, corre pro Prime, mano. Quem é assinante, velho, tem umas skins braba e tem muito benefício brabo no jogo Warframe, cara. Vale a pena. Além de um monte de jogo de graça, né? Tipo Battlefield 4 e o Batman da Telltale. World Premiere! Fall Guys! A 02! A B2, na verdade, eu acho que é, né? B2. Essa droid é muito da hora. Nunca pensei que ia ver ela tá hackada. Que ela é esguia, né? Ó, agora é Genshin Impact, gurizada. Miyoho ali. Far Cry vai ser nervoso, gurizada. When the vision bearer dies, the light in their vision will fade away. Organizing the clash is my way of uncovering hidden talents. É um jogo bonitão, velho. Hopefully this time, getting a vision to glow again. Your opponent is new to the clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. The vision is missing. The sounds of nature turn into a clamor of noise during stormy weather. The winds are coming. Deixa eu ver se um monte de personagens em armas no Prime. Pô, tem que ver isso aí, hein? Ah, vou dar uma olhada. Play Now, PlayStation 5 e PS4 e os outros bagulhinhos. So today we've announced games, Deviation, a publisher, games. Prime Matter, so why not announce a developer too? And joining me now are Dave Anthony and Jason Blundell from the newly formed Deviation Games. Deviation. We know you guys well from all your amazing work over the years at Treyarch and Call of Duty Black Ops, but what can we expect from your new studio? Os caras dos COD. Well, thanks, Jeff. And look, Jason and I, we've been mates for donkey's years. And we're like an all-married couple, Jeff. And we've been working together for decades. And we've worked on some huge franchises. You know the games. You know, they've done well.
And but we thought, you know, when you're working on those franchises, the long-established IPs, you're working within very, very tight constraints creatively about what you can do. So we thought, after all these years, you know, what if we deviated? Yes. So that's Deviation Games. Okay. So Geoff, just trust me, all bets are off. From day one, we got complete financial security to work with creative freedom and time, not just to make a brand new IP, which is what we're doing, but a groundbreaking new IP with innovation at its very core. And the team at Deviation Games, the culture we have is really, really simple. There's no place for ego. Ele tá muito nervoso. It's the best idea that always wins, and that's Deviation Games. All right, well, bota as mãos no bolso, os caras estão vibrando, cara, tadinho. Now, I know it's very early and there is nothing to show on the game today, but can you tell us a bit about what kind of game you're making? What can we expect? Yeah, I mean, you're very right there, Geoff. Very early, but a lot of exciting stuff going on. So essentially, we spent the last year building the team, right? And so what we knew was we wanted to collect passionate, creative, collaborative people and bring them together kind of under one roof, and that's what Deviation Games is. So yeah, we don't have anything to show right now, but that collaboration, that imagination is going on, and we're going to have something that's going to Caraca, esse cara aí, mano, tem tudo pra bombar, hein? Deviation. With you guys involved, as I said, Deviation Games. There is one more piece of the puzzle, though, that you want to reveal today, and for that, let's take a look at this. Ah, o Pier de Santa Mônica ali na praia de Santa Mônica. Okay, big news. The stage has changed. Blue of PlayStation, so you're partnering with PlayStation. What can you tell us about that partnership? That's right, Geoff. And the partnership with PlayStation, it's all about quality. From soup to nuts, this project is all about quality. And our team of deviators that we have back in the studio, we're doing this for you. We are so proud of you. And, ele tá muito nervoso, cara. Tadinho, velho. Até agonia, mano. Cara, que legal eles estão com o PlayStation, mano. Brabo, brabo. High quality games that they do. It's hit after hit. Vamos jogar. After award. And now we've been part of this process and we see how they do things. It's really clear how they're managing to accomplish that. So we couldn't be more proud to expand PlayStation's portfolio, which we're going to do in a very, very significant way. I mean, let's just face it, right? Sony rocks, and they get our kind of brand of crazy, so we're very happy with this partnership. All right, so Deviation Games, PlayStation, brand new IP, a mega IP, it sounds like, coming in the future. Caraca, mano. Cheirinho de Days Gone vindo. Estilo, né? Thanks a lot, Jeff. Eu digo também na construção do bagulho. All right, well, this year is the 30th anniversary of Sonic the Hedgehog, and later this month, we are honored to be premiering the full Sonic Symphony performance. But right now, here's the Philharmonic Orchestra in Prague performing the music of Sonic Unleashed. Os caras são devs, Nick, são desenvolvedores. Eles trabalharam em projetos como Call of Duty Black Ops, dentre outros jogos grandes. Eles montaram uma equipe ano passado, né? Até o momento estão nesse trabalho de montar a equipe. Fizeram parceria com a Sony. E estão muito felizes com a parceria porque eles querem fazer um jogo sobre igualdade, uma coisa assim, qualidade. Muito massa, mano. Nossa, nada, mano. Minha namorada que fez pra mim aqui. Enquanto eu assisto. Não divido mesmo, rapaz. 50 na entrada. Manda o CEP aí que eu mando umas pipoquinhas. Tem bastante aqui. Cara, eu curto pra caramba Sonic, mano, mas eu não gosto de jogar Sonic. Caraca, que nossa, mano. A minha falou assim, bah, eu vou fazer uma pipoquinha, você quer? Eu, bah, mas tá louco, tia? Não vou querer sim, mulher.
Ela mandou um pouquinho pra mim aqui. Caraca. A tua já pega, já dá uns socos na tua perna pra ver se tu não consegue andar, né? Love orchestra music. All right, Sunday, Warner Brothers Games and Turtle Rock will be giving players a new look at the zombie multiplayer fun of Back 4 Blood. And right now, we've got a quick tease of a new boss and news on the beta coming later this summer. Who gone get and they talk about all the lives they never got to live. I never learned from my mistakes until it's too late to do it. Take this! Cara, o tamanho daquele bicho, mano. Nossa, mano, gigantão. Nossa, tem um bicho com um bração ali, parece uma clava. One of the things I'm most passionate about is getting you guys access to play more games at home. Last year, Steam and Xbox did incredible demo events around Summer Game Fest, and this year, Steam's Next Fest starts next Wednesday, and Xbox is back again to do an ID at Xbox demo event, which I'm announcing right now. It starts on Tuesday, and it's completely free, no badges required. One of the games I'm most excited about in the lineup is Tunic from my fellow Canadian Andrew Scholdice. Here he is to give you a little sneak preview of the brand new demo, which you can exclusively play on Xbox starting on Tuesday. Hi, my name is Andrew Scholdice, and I'm working on Tunic, which is an isometric action-adventure about a tiny fox in a big world, where you explore the wilderness, fight monsters, and find secrets. I first started working on it about 6 years ago. It's been changing a lot over the years, but I'm really excited about where we've gotten it to today. So in Tunic, you start the game and you are a little fox that's washed up on a beach, and you don't have a whole lot of context except for, you know, a lust for adventure. And you are going to wander off, and maybe you're going to find a stick, and maybe if you venture a little bit further, maybe you're going to find a sword. And it's really about that sense of discovery, about wondering what's around the next corner. People have played the game at shows before, but we wanted to put together a brand new demo that was, you know, for the home audience. And so it's full of never before seen stuff, a brand new dungeon, a bunch of areas people haven't seen before. So excited about Tunic, and Sable also is going to be one of the games in that, along with a lot of other awesome titles. So check that out next week on Xbox. Next up, stave off Ragnarok, in this ancient Norse-inspired co-op action survival RPG that you can also fully play solo. Classic hack-and-slash gameplay goes Viking in Norsefeld's Tribes of Midgard, launching on PlayStation and PC July 27th. Here is the brand new trailer. Bah, Nick, eu esqueci de comentar, mano. A pipoca é doce. É pipoquinha especial, velho. But your first task is to find some new clothes that aren't as drafty. Your tribe's journey starts in the wilderness. Hunt down pelts, gather rare resources, and explore the untamed world. Once you've plundered all you can carry, return to your village and use those resources to forge Viking-worthy gear. You must protect the seed of Yggdrasil at all costs, or this world and everything in it will be destroyed forever. So take heed. Ahead things rise when the sun sets. Destroy these dark spirits before they destroy the seed. Each victorious knight makes way for a new day, to venture into new land, build to greater heights, and face fiercer creatures. And with great risk comes great rewards. But be careful, you're of little use to Midgard squashed by a troll. Craft legendary weapons, build deadly defenses, and grow the strength of your tribe, because those giants are on their way. And it's time for us to end their path of destruction. Let's show them our might.
is greater than their height. As the saying goes, Valhalla can't wait. Who's ready for some Evil Dead? We announced this game last December at TGA, and now it's time for an extended look at the gameplay. To tell us more, let's turn it over to my friend, Tim Willits from Saber. Hi, Geoff. Hallelujah. Great to see you. Aleluia. Today, we have some extended Evil Dead, vamos logo, Evil mano. Dead, the game. We are excited Nossa, olha to aquele homem show de you ferro, this. véi. And to help me Caraca, do lado do explain Darth it, Vader. Bruce Campbell. Thank you. Lindão, mano. Hola, cyber friends. I'm Bruce Campbell. You know me as Ash Williams, the dude who saved the world from evil. I'm here to bring you the lowdown on the upcoming Evil Dead, the game. You and your friends will team up as classic Evil Dead heroes to live the nightmare. You'll use savage finishing moves or tear evil a new one. Or, if you're not into the whole save the world thing, we have another option. You can play as the vile Kandarian demon itself. But who would want to do that? He'd be a dick. With the power of possession in your arsenal, you'll scare those goody two-shoes to death. Literally, you can do that if you're a dick. Whether you choose the path of evil or righteousness, you'll be throwing down in places you've seen before. You'll collect pages of the Necronomicon, uncover Nobi's lost tapes, and track down other legendary artifacts. When you've grabbed enough, you'll use a spell to send the Kandarian son of a bitch back to the hellhole it came from. Soon you'll experience the horror yourself, but for now I'll leave you with this thought. It was no accident that Ash always wore brown pants. Cara, o combate é muito legal, a movimentação é muito fluida. E os combos também são muito bem feitinhos, cara. Todas as plataformas, até pro Switch, cara. Pô, da hora, velho. I'll spoil those good. Okay, guys, now it's time for the grand finale to the show. This is extremely special. Today, I am so deeply honored to be given the opportunity to share this next game. It comes from one of our industry's most acclaimed developers and a previous Game of the Year winner at the Game Awards. I want to personally thank this developer for believing in my vision of Summer Game Fest as a new way to bring all of us together for a cross-industry showcase and kick off the summer in the right way. Meu Deus do céu, último jogo, So, without further ado, please sit back and enjoy this truly spectacular world premiere. Nossa, It is finally time. Nossa, é finalmente hora do quê, Geoff? Tu tá maluco, irmão? Elden Ring, motherfuckers! Elden Ring! From Software, but Elden Ring! Elden Ring? The tarnished will soon Eu tô moscando, velho.
Elden Ring. Elden Ring, mano. Elden Ring. Cara, mano, só pode, né? Cara, eu acho... The golden order is broken to its core. Cara, o cabelinho Dark Souls, mano. O cabelinho Dark Souls. Montaria, velho! What the fuck? What the fuck? Cara, os bichão quase estacam cravada na peita, mano. Cara, se for Souls... Elden Ring, cara! Puta que o pariu, mano! Nossa, cara! Porra, velho! Caralho! Olha isso, irmão! Cara, vai ter montaria, porra! Cara, vai ter montaria, velho! Caralho! Caraca, agora um Tesseract que invoca os caras, mano. Mano do céu, véi. Mano do céu, cara, o boss comeu o cara na faca. A lowly tarnished, playing as a lord. I command thee now. Mano. Cara, esse jogo vai ser gigante, cara. Cara, olha isso, olha o tanto de coisa, cara. Meu Deus, velho. Elden Ring, caralho! Mano do céu! Mano do céu! Oh, 21 de janeiro de 2022! Velho do céu! Não acredito! Não acredito! It actually happened. Elden Ring is coming, as you saw, January 21st, 2022 to next gen. Current gen, it's so cara, vai sair pra tudo, velho. Vai sair pra todas as plataformas, mano. Sharing that in-game look at Elden Ring. I hope you guys are happy. Oh my god, I'm free out of prison. All right. Mano do céu. Cara, vou aqui, ó, cruzar os dedos pra que tenha crossplay. Não só cross-gen, mas tenha crossplay. Summer Game Fest continues all weekend with Netflix Geeked Week and Prime Matter tomorrow, Ubisoft Forward on Saturday, and Xbox and Bethesda on Henrique Barreto, cara, valeu, a cal foi muito quente, cara. Que dica quente, mano. To summer and a ton of other amazing events that I'm fully cara, é supportive pé quente pra of, and I'm very caramba, excited mano. to see what they have in Nossa, store Summer for us Game as well. Fest abriu As for me, nervoso, I'll see velho. you Abriu again on nervoso, August com 25th dois for pés no Gamescom peito, Opening já Night direto, Live. mano. And this December, I am so happy to say that the Game Awards will return as an in-person ceremony at the Microsoft Theater in Los Angeles. More details are coming later this summer. Cara, The Game Awards vai voltar, mano, como evento presencial, cara. Que da hora. Stay tuned for the Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine right now. Good night, everybody. Mano do céu, na moral, Elden Ring, cara. Pá, cara. Putz, mano. Que animal, mano. Sensacional, velho. Eles poderiam ter mostrado um boss, uma cutscenezinha. Cara, mostraram bicho pra caramba. Mostraram bicho pra caramba. Mostrou cavalo. Vai ter montaria. É o primeiro Souls-like com montaria, mano. Nem Seguido, cara, tem montaria. Seguido tem montaria? Ele é Souls-like? Não tem montaria. Cara, não tem Souls-like com montaria. Concordo, Nick. Concordo contigo plenamente. Cara, animal.
Animal. Então, Henrique, não sei, mas amanhã a gente tá de volta aí cobrindo. Se rolar a apresentação aqui, claro, no canal do Geoff, né, na The Game Awards aqui, aí a gente acompanha direitinho, né? Se tiver outro lugar depois também, aí se a gente achar um lugar show, com alguém show apresentando, a gente acompanha por lá. Mano do céu, cara. Cara, muito bala, mano, muito bala. Nossa, hypei demais. Ah, bem no meu mês, bem certinho, ó. Só vamos. Série Souls vale muito a pena, sempre. Vale, cara. Vale pra quem gosta do desafio, né, velho? Vale pra quem gosta do desafio. Pra mim, todo e qualquer jogo vale a pena. Só não vale os reais que são impostos, né? Impostos a gente. Porque tudo é imposto aqui no Brasil. Tô mais curioso pra ver o dia da Microsoft por conta do jogo que eu te falei. Pois então, cara. Mas o dia da Microsoft é domingo, gurizada. É E3. A Microsoft é domingo, é E3. Axiom Verge. Axiom Verge é bala. Que loucura os jogos que os caras desenvolvem hoje em dia, velho. Mano do céu. Ah, mas isso é Brasil. Seria bom se não fosse, né, cara? Talvez um dia não vai mais ser. Agora Elden Ring, cara, na moral, eu me surpreendi com o tanto de conteúdo que os caras socaram na gente. O evento continua, gurizada, pelo visto, tá? E ele vai apresentar várias coisinhas, vários joguinhos menores. Vamos trocando uma ideia, eu já volto na realidade, vou deixar vocês acompanhando e eu já volto, gurizada, 2 palitos, tá? Mas vamos trocando mais uma ideia aí. É GG. Indra's ability to hack enemies and alter their behavior gives her a strong advantage no matter how formidable the enemy. In Axiom Verge 2, it will be possible to complete the game without fighting any of the bosses. I've talked to many people who loved exploring the world of Sudra in Axiom Verge, only to get stuck at a boss they just couldn't get past. And that ended the game experience for them. For players out there who love a good boss fight, they're there for you and will be rewarded for your efforts. But if you prefer to run right past them and keep exploring, that's a completely valid way of experiencing Axiom Verge 2. Axiom Verge 2 will be here before you know it, and I'm looking forward to seeing everyone discover all of the mysteries it has to offer. Oh, and one more thing. In addition to PC and Switch, we're excited to announce Axiom Verge 2 is also coming to PlayStation 4 and 5. I just can't even with this next game. It's so delightful. It's pure glee in a game brought to you by the gang at something we made out of Sweden. It's called Toem. It has the best art style and is just pure happiness. Try not to smile. Hello. Hey Sam. My name is Nicholas. And I'm Lucas. And we are Something We Made. And we're excited today to show our game called Toem.
You play as an amateur photographer on a journey to see the magical phenomenon known as toem. But first, you need to get there by bus. And to earn your bus rides, you need to help the various quirky characters found in the different regions. The Photographing Guild will challenge your photographic skills with specific challenges. As you stroll along various locales, you'll run into puzzles that will have you using different tools. There's a lot to see and photograph in Toem. And many friends to meet along the way. Ourselves are based in a super small town called Karlshamn, which is pretty calm and tranquil. We want to try to capture that inside the game to hopefully make you feel at peace and content while playing Toem. Hopefully you have a great time playing Toem, and we can't wait to see your photos. Don't forget to wishlist on Steam. That's what he said. Our next game pits you against your friends to run the fastest time through a series of dungeons. This is Phantom Abyss from Team Weeby and Devolver Digital. Hi, I'm Ben Marinin from Team Weeby, and I'm the lead designer on Phantom Abyss. In Phantom Abyss, the goal is to grab a relic buried deep within a procedurally generated temple. However, you only get one shot, and if you die, you never get to try that temple again. Phantom Abyss is an asynchronous multiplayer game, where temples are filled with the phantoms, previous players who tried a temple before you and died. Eventually, when someone claims the relic, they'll seal off that temple, meaning only one person in the world will ever beat a specific temple. Players are equipped with a whip, which they can use to climb obstacles and interact with the world around them. Phantoms also interact with the world,
which can be used both to your advantage and disadvantage, so be careful. As players delve deeper into a temple, they become hunted by that temple's guardian. Guardians are incredibly powerful beings that will stop at nothing to prevent you from claiming a relic. There are many different types of whips that players can use in the game, which have their own strengths and weaknesses. You can also spend coins during a run to receive powerful blessings. The game's scheduled to be entering early access on Steam very soon, and I can't wait for everyone to enter this world as they start making phantoms and claiming relics. I hope you enjoy it. Our next title is a heartwarming tale of fruits, fungi, and frogs. It's all about a little grape who is tasked with caretaking their island home and protecting it from invasive rot. Much like my own gardening experience out here, this is a game of questing, combat, cultivation, and building a community of pals. This is Garden Story. Hey everyone, my name's Will Lewis. I'm a co-founder of Rose City Games, and we are publishing Garden Story. Garden Story is being developed by our friend Pico Graham, with music by our friend Graham Nesbitt. There's a lot to do in Garden Story. It's combat, exploration, management, where you're constantly learning about new characters and about parts of the island that you're kind of helping put back together. Moving between the seasonal villages of your island, you take on a lot of requests and challenges to help your community and discover a history between the characters and what's been going on there recently. There's this omnipresent, mysterious enemy called the Rot that's been popping up in force, and it's your job as the island's new guardian to take it on.
even though you are the youngest greenling there. It's so fun to explore the really charming and chill elements of the game. There's really just a lot to discover. A lot of mystery mixed in with the gameplay, and a lot of really great atmosphere with how the art and the music comes together. The combination of some of Garden Story's more classic game inspiration with that chilled out, bright art and music style is really special to us. It's really easy to jump in and feel good about living in the world. The art and animation, music and sound effects bring something really, really new while making sure that you are comfortable in the game and feel right at home, despite all the new challenges in front of Little Guardian Concord. We can't wait to see you in the Grove when Garden Story comes out this summer. Whether you've been trying to perfect sourdough or just get through all the piles of panic-bought pasta you've accumulated, quite a few of us have spent a bit of time in the kitchen this past year. This next game aims to take your real-life cooking abilities to the next level, whether you're a seasoned chef or a culinary catastrophe. It's a super chill cooking sim that specifically explores the fascinating world of Philippine, Korean, and Japanese cuisines. Sit back and allow us to nourish your senses. This is Soup Pot. I'm Gwen Foster from Chicken Club, and we're a collective of game developers making a game called Soup Pot. Soup Pot is a chaotic and chill cooking simulator that allows players to discover more than 100 different recipes from different regions, all of which can be accessed in a social media app called Cookbook. Teka lang, where's my recipe? Recipe, take me back my energy. Energy, ito yung bawang na I cannot see. I cannot see, manghalo to sa delicacy. Delicacy. What makes our game unique is that there are no fail states. We wanted players to be able to learn and fail and have fun with cooking. Cooking has always been part of many games, but has rarely been the central mechanic. For Soup Pot, we work with chefs and cooks to make sure that the recipes in-game you could also make in real life. For the first time, we are showing that Soup Pot is just not limited to dishes that can be made with cooking pots. You can also grill and skewer. Kalma lang yung fire pre, baka masunog yun. Paano bang susunod, adi mo ba alam yun? Take a look na lang sa recipe sa karton. Don't you worry now, here cooking news is so clear. Mix mo lang with everything, busog yag until next year. At Chicken Club, we love games like Overcooked, Cooking Simulator, Hot Pot for One, Tenba, and Moonglow Bay. We hope that our game makes you love cooking just as much as we do. Next game comes from Glitchy's studio in France. This is a musical story. It's a beautiful adventure game that trades in dialogue trees for rhythm-based gameplay.
Hello everyone, I'm Charles Bardin, game designer and co-composer at the French video game company Deixe Studio, and the game we're going to show you today is called A Musical Story. Did we make it? Where am I? Wait, who am I? Am I dreaming? I can hear music. Yeah, I know this. This is my band. This is our music. This was our dream. In A Musical Story, you play music to unlock memories. The game is set against a 70s backdrop, with influences from Pink Floyd, Led Zeppelin or Jimi Hendrix, and tells the story of Gabriel, a young musician trying to come to terms with his situation through the connections to his musical memory. Gabriel and his friends decide to participate in the legendary Pinewood Festival. Gabriel will experience friendship, love, but also very hard times as he struggles with addiction. The entire story is told without using a single word. The gameplay is very different from any musical game you know, as there's no visual playhead on screen. Everything is based on your ability to listen to the music and understand it, making it a very organic and rewarding experience. We and our friends at Digirati have put hearts and souls searching for the best possible balance between fun gameplay mechanics and a meaningful and soulful story. We really hope you'll enjoy the game when it releases later this year on Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, iOS and PC, and we are super excited to tell you that a free demo is available to download on Steam right now. Have a good day everyone. Video games are such a beautiful medium because you can literally make them out of anything. Developer Kong Orange, who made the criminally underrated Felix the Reaper, are back with a painstakingly nuanced and super hyper detailed stop-motion experience called Vocabulantis. And while stop-motion is nothing new to games, their POV and perspective here is something really special, and it's still a few years out, but we're pretty pumped for it. My name is Johan Oettinger, and I am the stop-motion part of Vocabulantis. I'll need a word with the word Führer. His stupid interjection army is destroying Vocabulantis and my speaker scope. What did my speaker scope ever do to? Wait, the elevator is coming. This could be useful. Yes, yes, airplane. The humans will find me here. I need them both up here. Yes, yes, clever. I've made stop motion since I was a child and I do it professionally now, but ever since the Neverhood came out in the 90s, I've dreamt of making a stop motion animated video game.
but where you can control the characters. They can run and they can jump and they can grab onto things. But then it's fully stop motion animated, where the animator moves the puppet and you take a photo and the animator moves the puppet again. But to make it more interesting, we do it a little bit different. So the animator moves the puppet and we take the photo. So as you can see, each pose of the puppet is photographed several times with different light directions. And out of them, we can combine those photos into a normal map. The character running around in the 3D engine will have light information based on real light. Oh, you decided to come back? Ethan, boy of no use. None of you speak. I remember now. But listen then. Now, I need your help. See that handle up there? Go pull it. If you have any questions, speak now. I thought so. Clever. It really integrates into the handmade sets that are photogrammetried in our photogrammetry scanner over here. Let me show you. So there is a motion control that controls the camera back there, and then the same motion control controls the objects, and the camera back there takes from each position of the camera, it's around 100 photos. The software turns it into a mesh, and then we use that in the game engine. We want it to look like a stop motion film, but still we can make all the levels fun to play and interesting to play. Thank you so much for checking Vocabulensis out. I hope you liked what you see. We are looking forward to show you more. E aí, gurizada? O que apareceu aí que eu perdi? Ragnarok, Death Stranding 2, né? Esse aí a gente já viu já. Quero saber de novidade. Que é isso, rapaz? Já tá viva, tá com os olhos meio forçados. Vocabulantes. Having been pretty much rooted to the spot for over a year now, the desire to jump in the car, drive off into the sunset and never look back is strong. This next game, from the creator in the car, drive off into the sunset and never look back, is strong in all of us. This next game, from the creator... Bugou. Não dá nada. Vou dar uma olhada na Store, gurizada, pra ver se sai alguma novidade aqui. UFC 4, cara. Tá fuck. Isso aqui é velho? UFC 4? Nossa, é velho. Nem tinha um, cara. Também nunca apareceu pra mim. Eu não pesquiso UFC. Tá, Final Fantasy aqui, ó. Remake. Intergrade. O upgrade gratuito de PlayStation 5 agora tem na aba, gurizada. Não precisa mais ficar se matando pra achar o bagulho. Não precisa do jogo. Quando tiver baratinho, eu vou comprar o disco desse jogo. Ele é muito massa. Chivalry, Biomutant. Biomutant é bala. Esse é um jogo que vai ficar muito barato daqui a um ano, no máximo. Não saiu nada. Aqui, ó, em breve. Horizon, Ghostwire Tokyo, Among Us, Final Fantasy, Forspoken. Esse Hogwarts aqui, gurizada, ó. Vou falar pra vocês, hein. Se não cancelar, véio, vai ser um milagre, vai ser uma sobrenatural.
Solar Ash. Tô louco pra jogar. Ó. Evil Dead. A experiência multijogador definitiva de Evil Dead chegou. E é maneira. É, mano. Uma porcaria, cara. Em vez dos caras pegarem e fazer um jogo com história, cara. Maneiro que tem até carro. É um Battle Royale esse lixo. É um Battle Royale. Que da hora, mano. Os personagens da série nova, esse carinha. Heavenly Bodies, Foreclosure, Tribes of Midgard, Means of Islands, Diablo 2, Resurrected. Mano, ainda não saiu essa porcaria. Caramba. Não é igual Nick Dead by Daylight, porque Dead by Daylight pra mim eu acho que é um desperdício. Eu acho que esse jogo ali ainda vai ser maneirinho. Só que o problema é que tá dizendo que é 5 jogadores, então 4 players e mais um inimigo. É literalmente... É Dead by Daylight, só que vai dar pra dar porrada no cara. Não gostei. Evil Dead tinha tudo pra ser como é que é o nome? Um Doom. Podia ser um Doom da vida em terceira pessoa, ia ser muito bala. Endless Dungeon. O que mais? Wanderer. Isso aqui que eu tô curioso. É pro VR. Esse aqui é pro futuro, quando a gente jogar VR, mano. Lemnis Gate. Que porra é essa? Caraca. Tô me lembrando aquele coisa. O Apex Legends. É um game de tiro, estratégico de combate multijogador por turnos. Com alteração do tempo. Interessante. Olha, Word. After the Fall, cara. Eu pensei que o jogo só ia ter pra PC, mano. Eu estou... surpreso aqui, cara. Deixa eu dar uma olhada. After the Fall. Olha só que da hora. Primeira pessoa. Maneiro, cara. Clay Wild. Eu acho que isso aqui é na Rússia. Eu acho. Dos mesmos produtores de Arizona Sunshine. Ah, é PlayStation VR, que droga. Chega um épico FPS de realidade virtual. Faz equipas com um máximo de 4 jogadores e enfrenta uma realidade virtual pós-apocalíptica. Onde é que tá o Sherlock Gomes? Ô, louco, Sherlock Gomes, cara. Jumped 2. Olha só, velho. É aquele que a gente viu o anúncio. Que a gente foi tipo, olha lá, o Sherlock novinho. Sherlock Emo. É o Sherlock 30 Seconds to Mars. E Sonzo. Olha só, joguinho de guerra. Prau. Tá na minha lista de desejos caso ele se torne free to play. Mayhem Brawler. Esse daqui... Ah, mano, esse joguinho aqui lembra aquele jogo mais antigão. Tipo... Final Fight. É, Chapter 1. Chapter... Por que eu falei 2? Meu Deus, eu tô muito louco. Tô chapadão, velho. Eu vou... Tô precisando dormir. Fortnite invasão maravilhoso. Genshin Impact maravilhoso. Warframe maravilhoso. Deixe 2 maravilhoso. COD. E Apex Legends. Coleção da Plus. Olha só, mano. Promoção, gurizada. E pra mocinha também. É promoção e pra moçonha. Hoje então temos... Hoje nós temos...
Pô, eu pensei que tinha jogado açúcar, mano. Eu pensei que o pozinho branquinho que tinha jogado era açúcar, mas talvez vou usar uma coquinha. Farm Simulator 22, eu vi aquele dali, Rick. Você é louco, loucão. Vai ser final do ano, se eu não me engano. Final deste ano que estamos neste momento. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Farm Simulator 22 vai sair em breve. Não tem data, mas as imagens, véi. As imagens tá bonita. Deixa eu levar o Hunter até meia-noite. Cara, eu tenho que trabalhar, Nick. Se eu tivesse 2 computadores, eu deixava aqui ali na The Game Awards ali acompanhando, moscando. Mas aí tem que trabalhar, né, velho? Tem um monte de coisa pra editar. A gente tem que trocar uma ideia. Eu tenho que jogar Fortnite. A gente tem que trocar uma ideia do bagulho lá. Se a gente vai fazer o esquema lá do bagulho pra fazer o bagulho. Red Nose. War Dogs Red Nose. What the fuck? Um jogo de luta de pitbull. Gente. Gente bull. Ou pit pessoa. É sério que o jogo tá 4 pila? O jogo tá 4 pila, mano. Pô, vou comprar esse jogo. Vou comprar esse jogo. Saiu dia 29/4/2021. Mano. É BR o game. Como é que você sabe? Que é daqui o Byte Interactive. Legendas em inglês e português. Qual é a dev? É a distribuidora. Cadê a dev? Não tem dev? Apareceu no começo. Ah, mano, não. Deixa eu ver o trailer. Não, aqui o Byte é brasileira. Red Nose. É a Mito Games. Classic Style Beat'em. É Beat'em Up! Não é jogo de luta não, doido. É Beat'em Up! Epic Boss Battles. Ah, não, cara. Olha o Cajuru ali, ó. Olha o... Red Nose é BR. Red Nose War Dogs. Ah, tá brincando que o Red Nose é BR. Se o Nick tiver mentido pra mim, eu já vou xingar ele depois. Pesquisa, caramba. Red Nose é uma empresa brasileira fabricante de calçado. Caraca, borracha! Não, não acredito. Não, vou ter que comprar um jogo pra contribuir com a empresa, com a indústria brasileira. Não, gente, pera aí, não. Vou lavar a mão ali. Vou lavar minha mão. Vou lavar minha mão de pipoca. A gente vai comprar Red Nose War Dogs. A gente vai jogar ao vivo agora. Tem mais player? Pra quantos player? Ah, um player. Mas pera aí, eu já volto, gente. Na moral. Caraca!
Bora, gurizada, voltei. Bora apoiar a indústria brasileira do videogame aí. $5 GB, mano. Vamos ler a respeito aqui, ó. Depois de uma praga catastrófica que quase varreu o mundo, os remanescentes da humanidade se voltaram para a engenharia genética para sobreviver. Irreconhecíveis, os humanos agora se esforçam para se recuperar nas poucas cidades que ainda existem. Vivendo na periferia de um paraíso tecnológico, os marginalizados da sociedade vivem sob o domínio das muitas gangues que controlam os subúrbios. Entre eles está Red, um jovem lutador que volta para casa depois de um ano afastado, encontrando-se imerso em um conflito. Depois de ver seus velhos amigos, ele precisa descobrir quem é o responsável por este caos e encerrar seus planos antes que seja tarde demais. Jogabilidade estilo retrô, luta contra hordas de inimigos no estilo beat'em up retrô 2.5D, inspirado nos clássicos do gênero. Combos, movimentos especiais, modo história. Siga Red na primeira parte de sua saga, enfrentando vários desafios para descobrir a razão por trás do atual estado de caos nos subúrbios. Ruas perigosas, equipe-se, mas... Cara, deixa eu salvar aqui nos... Dá pra salvar? Lista de desejo, pra ficar mais fácil de achar. Por que a gente caiu nesse jogo, véi? Ah, navegar. Tamo no navegar aqui. A gente vai vendo os jogos, promoção. Vamos dar uma olhada aqui, vamos descendo aqui. Que viagem, mano. Spider-Man é de PlayStation. Nossa, PlayStation 4 tá 200 pau. Se fosse PlayStation 5. Let It Die, brabo. Far Cry 3 Classic Edition, 12,49. Galera que tem PlayStation, mano, corre, velho. Tá muito barato o Far Cry 3 Classic Edition. Vale muito a pena. O jogo tá extremamente bonito, velho. Vou começar a fazer vídeo de promoção, mano. De promoção não, promoção desses descontos e tal da PSN. Vou começar a fazer uns vídeos assim, mano. Um vídeo por semana falando pra galera como é que tá a situação da PSN, os caramba e tal. Porque, pô, a galera às vezes perde, mano. Tem muito jogo bala. Na moral mesmo. Por que Portal Knights tá gratuito? Ah, avaliação. Beleza, vamos botar ali que é avaliação, né, mano? Ixi, foi enganando o cidadão. Cidadão de bem. Titanfall 100zão. Resident Evil 150. Far Cry Primal 20 pila, brabo também, mas o 3 ainda vale mais, porque gosta de balinha. O Primal ele é sobrevivência e tal, muito da hora. SpongeBob R$125. Tu tá louco, rapaz, tu tá louco. Super Meat Boy 23. Tabletop Racing, cara, esse jogo é muito bom, cara. Mais 10 pilas, 50% de desconto. Acho que dá um pouquinho mais de desconto aí. 5, eu compraria o Tabletop Racing aqui em vez do Regis Nozzi. Regis Nozzi. The Man Greens, cara, what the hell? Cara, a gente viu esse jogo. Meu Deus. Eu fui me perguntando se esse jogo funciona direito, porque a mira parece uma porcaria. Meu Deus, cara, os caras no trenzinho, velho. Só faltava o pezinho grudado, cara. Ah, se tivesse com os pezinhos grudados ia ser bem mais maneiro. Tá correndo.
correria deles, mano. Ah, cara, sensacional. Time verde, time marrom. Olha lá, cara. Ah, o outro queimando a vela. Nossa senhora, cara, toda situação. The Mean Greens. Ah, cara, quantos jogadores? Jogo online necessário, compatível com até 10 jogadores, são 5 pra cada lado. Salvar nos favoritos. Sensacional, cara. Na moral, sensacional. O que mais que temos aqui? Untitled Goose Game, muito bala. Esse aqui é o que tem co-op? Acho que é, já vem atualização, eu acho. Darkest Dungeon, esse jogo tá saindo no Xbox, cara, gratuito. Não sei se ele presta. Acho que... eu joguei uma vez, esse jogo é muito ruim. Bem ruimzão mesmo. Gods for Remastered, Vazara Collection, o que seria isso aqui? Jogo de navezinha com os ninjas na capa. Qual o sentido disso, meu amigo? Mad Max, R$20, gurizada. World War Z, nós já temos que meter a bala. O que é isso aqui? Dogurai, deixa eu ver. Jogo esquisito pra me dar dor de cabeça. Já não tenho a visão boa já. Aí vem um Dogurai da vida pra arrebentar meus olhos. Astroneer é bem legal. Doom Eternal tá o olho da faixa. Brute Force. Outer Wilds. Esse jogo é muito legal, gurizada. Memory Lane. O que é isso aqui? Uma porcaria. Dirt. Ali 2.0. UFC. Thief. Agony. Nossa, esse jogo, gurizada. Esse jogo é literalmente o nome dele. E aí tu pensa assim, nossa, mas vai ser mó da hora o jogo, vários capeta. A galera, achando que vai ver uns peitinhos e tal. Não, ali tem uns peitinhos decepados no meio. Cara, esse jogo é muito ruim, cara. A ideia dele é irada. É um terror, vai ser eu vou jogar, vai ser um terror o albergue, tá ligado? Violento, esquisito. Aí o jogo é uma porcaria completa, mano. É muito ruim. Eu paguei, acho que R$10 no Xbox One. E não é porque no Xbox One, o problema não é gráfico, o problema é a jogabilidade, é um lixo. Esse jogo é um lixo. A jogabilidade é muito ruim. Chess Knights, Viking Islands. Olha, jogo de xadrez de viking, rapaz. Não é bem xadrez, né, mano? Isso não é um tabuleiro de xadrez, tá de pegação comigo. Eu jogo xadrez, eu gosto de xadrez, mas eu boto o tabuleiro aqui dali. Rapaz, isso tá maluco. Black Desert, muito nervoso. Biomutant... Guardians of the Galaxy. É demo. Knight's Retreat. O que é isso aqui? Outro jogo de xadrez falso. Demon Souls, o olho do zóio. E nós quase comprou ele por título na PSN antes de você jogar no Xbox. Então, Nick. Uma tristeza aquele jogo, velho. Não recomendo nem olhar pra ele. Tão ruim. O que é isso aqui? A corrida de carrinho, mano. Que esse carrinho de plástico. Do Nobs. Cara, Ghosts and Goblins tá muito caro, velho. R$150. Cara, na moral, velho. Aonde que estão com a cabeça, velho, pra cobrar isso num joguinho? Meu Deus. A Rick tem que ver como é que tá no Play 4, velho. O jogo...
tem que baixar uma hora e fazer teu boneco, velho. Porque a tua introdução acho que dura uns 20 minutinhos e é solo. Outward, eu vi lá, mano, o anúncio mó brabo do jogo. Olha só, cara, que diferente. 2 telas. Outward. Pô, legal. Aí, Henrique, beleza, mano? Ninja Gaiden Master Collection. Brabo. Super Street. É esse aqui, mano. É esse aqui. É esse aqui. Que Dungeons and Dragons. Super Street. Vou pegar Super Street. Nossa, olha os detalhes do motor quebrando no poste, mano. Nossa, lindo demais. Sem nenhuma foto em game. Shrine 4. Olha só. Sniper Ghost Warrior 3. Vamos ver. Olha só, mano. Que massa, velho. É open world. Penetra as linhas dos inimigos e expande na ocupação. Não. Ah, não. Tá, Season Pass Edition. Esse aqui é o jogo com Season Pass. Eu quero saber do jogo. Jogo completo Sniper Ghost Warrior. Parte temporada. Compra já e prepara-te para uma temporada completa com todos os incríveis. Tal. Eu quero saber. Eu quero saber do jogo, cara. Eu quero saber como é que é o jogo. Como é que o jogo funciona. Se é open world. Tem co-op. Um jogador compatível com o uso remoto. Tá na listinha. Tá na listinha de 6. Na listinha de 6. Aceto Cocorsa. Air Memories of Old. Tem jogo pra caramba, hein? Timber Tennis versus. Jesus. Jesus, rip ali. Deixa eu ver se tem VT. Rayman é bala, mano. Remember Timberman, the game that conquered the hearts of millions of gamers all over the world? Meet Timber Tennis Versus, a new addition to the Timberman family. Meet all his old Ai, o cara do cara de cortar madeira, agora é o do cara de mandar brasa no tênis, mano. Vou salvar, outra hora que tiver R$2 eu pego ele. To Walk Down the New Frontier Demo. Frontier. Crocs World 2. Tem o 1, 2 e o 3, cara. Deve ser platina fácil isso aqui, né? Provavelmente. Chapou outra hora. Hyper Light Drifter. Botar as imagens, Nick. 2 palitos que eu já boto as imagens. Truck Driver, cara, esse é um jogo que eu não entendo como pode ser tão caro, velho. A demanda não deve ser alta, mano. Tem milhares de outros jogos melhores, simuladores mais legais. Horror Adventure, Battle Crashers, Riverbound. Tá, vamos lá então, cadê novidades? Aliança da Escuridão. Cavernas e Dragões. Olha as imagens, olha os deboios, olha os capetotos. Olha só. Eita, pega que bicho feio. Anão ali, ó. O Ricutiro. Tem um monte de Goblin, né? Goblin pra caramba. Não tem um VTzinho, não tem um clipezinho maneiro? Não tem?
Que triste, não tem um clipezinho. Lança dia 22/6, daqui 12 dias. Esse aqui tem trailer? Nenhum dos dois tem trailer. Carregam as mesmas imagens. Muito triste. Muito triste. O bagulho é Battlefield. O bagulho, gurizada, é Battlefield 2044. Não, 2042 por R$500. R$598,90. Isso que é jogo, mano. Tá tirando. R$600 no jogo, cara. É isso que é a realidade. R$600 no jogo, entendeu? É isso, cara. Não é 10 pila, é 500. Ah, meu, esse trailer é muito frio, cara, na moral. E não é trocadilho porque eles estão num pico de neve. É porque esse trailer é muito ruim, mano. É o trailer mais sem graça que eu já vi na minha vida. Mas o bom é que ele transmite realmente o que o jogo vai ser. É um multiplayer massivo. Não vai ter campanha cinematográfica. É só um monte de área bonita. E bala. E bala, né? Bala de tirinho. Tirinhos e tirinhos. Bom, gurizada, nossa primeira live do Summer Game Fest, que é uma mistura aí, ele se mistura, né? Ele se junta com a E3 no primeiro dia. Provavelmente amanhã vai ter outro, tá? Se tiver conteúdo e tal, a gente vai ter conteúdo sem dúvida. Eu vou ficar ligado no canal do Geoff ali pra gente transmitir novamente, né? Trazer mais conteúdo, a gente vê novos lançamentos. E ver as novidades. É sempre bom ver novidades, mesmo jogos indies, né? Eu amo indie, então acho que vale a pena a gente vir aqui e ver e tal. Eu vou encerrando porque eu tenho coisas para editar. Tenho aqui, ó, tem que jogar aqui, ó, mano, ó. Cyberpunk 2077, brabo demais, velho. Brabo demais. E é isso, gente. A gente se vê aí hoje, à meia-noite, pessoal. Hoje, dia 10 de junho de 2021. Tá? Às 11h55. Estejam aqui comigo quem quiser, né? Quem quiser, estiver disponível, não tiver o que fazer, venha comigo para o lançamento aqui, pessoal, de Ratchet & Clank em uma outra dimensão. Faltam 6 horas aí, pessoal, pro jogo tá lançando. Eu vou fazer uma contagem regressiva de alguns minutinhos, a gente troca uma ideia, tá? E aí depois a gente vai pro jogo, vai pro lançamento e começa a nossa série de Ratchet & Clank aí ao vivo, tá certo? Então é isso, gurizada. Muito obrigado que acompanhou até aqui, obrigado pelos likes e pelos comentários. Tamo muito junto, grande beijo, maravilhosa, até a próxima live, vídeo. Tchau, gurizada, é nóis, fui! Tamo junto. Tô contigo, Nick. Tô contigo nessa aí, mano. Aí mais cedo a gente joga de graça ele. Porque, sinceramente, a ideia é péssima. A gente tá... É outra época. Até mesmo os jogos multiplayer. Aqui, ó. Precisa de muita história, cara. Valeu, gente. E fui. Tamo junto.